자, 우리 기도를 우리 또 지금 학생들이 돌아가면서 좀 하자고. 응? 예, 돌아가면서 하자고. 자, 하부셀이 누구예요? 하부셀. 여기 색이 색이 갑자기 나와부터. 네. 색이 여기 그 HVSL 하부셀이 누구예요? 하부셀. 후슬요? 후슬. 후셀? 아하, 후슬. 예, 그러면 후셀 기도하고. 후슬 залбираад эхэлцгээе гинэ. Залбираад эхлэе. 비유. Тий. залбир. Мөнхийн эзэн минь ээ, баярлалаа. Энэ цагийг бидэнд зөвшөөрч өгсөн талархъя. Тэгээ энэ цагт эзэн хэлэгдэж байгаа бүхий л эзэн үнэхээр өгүүдийн дээр бидний үнэхээр сүнс сэтгэл санаа бодол минь нээлттэй байж Бурханд үнэхээр үнэнч байхад туслаарай аава. Тэгээ үнэхээр өөрийн ариун сүнсээрээ та бидний зүрх сэтгэлийг удирдах өгөх болтугай. Тэгээ хоёр багшаар минь дамжуулан үнэхээр үнний үгийг зүрхэнд минь үнэхээр хизээж мартагдахааргүйгээр та сийлж өгөөрэй эзэн минь. Тэгээ бүх алдран зөвхөн эзэн Есүс Христэд байх болно гэж эзэн Есүс Христийнхаа нэрээр даатхан залбирлаа. 아멘. 자, 어떻게 다른 사람들 아멘 했어요? 이게 잘 안 들리는 것 같아요. 색이 무슨 아멘 хийсэн биз дээ ингэж шүү манай ха. 왜 이렇게 자꾸 끊어지는 것 같아요. 이게 지금 컴퓨터 네. 설정이 아직. 네. 자, 그 컴퓨터 같은 건 미리 좀 들어가면 노밍이 목사님 들어왔습니다. 그래? 네, 노밍이 할 거예요. 아, 지금 노밍이 통역할 거라고? 네. 그래? 왜? 어떻게 갑자기 그래? 원래는 통역하는 날입니다. 네. 좀 알고. 그러면 자, 지금 노밍 들어왔나? 네, 목사님 안녕하세요. 예. 이게 뭔 소리지? 또 이렇게 빙빙 소리가 나네? 저요? 이제 조금 없어졌네. 예. 자, 됐네. 아까 잡은 소리가 들어가서. 아, 네. 그러면 색이 들어갔어? 좀 들어가려고. 예, 그래. 네. 자, 우리 그러면 아까 학생 지금 아까 기도했죠? 그럼 우리 5장 계속해서 우리 공부하도록 합시다. 자, 저기 노밍. 예. 예. 자, 5장 계속 공부하도록 하시자고요. 잠깐 보여주세요. 자, 여기 아나니아 삽비라 문제로 인해 가지고 초대교회 어찌 보면 마귀 역사가 찾아왔는데 이 문제를 베드로를 통해서 해결이 되었습니다. 지금. 자, 저기 노밍. 여보세요. 왜 통역이 안 돼? 스피커가 안 돼. 이제 됩니다. 예. 예. 자, 아나니아 삽비라를 통해서 초대교회에 이 마귀 역사가 들어왔는데 이 문제를 베드로가 해결했어요. 답답할 때 아나니아 사피라가 сатан орж ирсэн байгаа. Тэгэд энэ асуудлыг нь шийдвэрлсэн болохоор байгаа. 이 초대교회에 일어난 이러한 일들은 초기에 미리 단속하지 않게 되면 나중에 교회 전체에 큰 영향을 미칩니다. Тэгээ чуулганд асуудал ингэж гарахад яг ихэнх үед нь тэр асуудлыг барьж авахгүй бол дараа нь асуудал томроод бүр их том юм болно. Том асуудал үүснэ. 작은 누룩 하나를 내버려 두면 나중에 온 덩어리를 다 부패하게 만들어요. Тэгээ
жижиг байхад нь барьж авахгүй л бол дараа нь бүх биеийг бүхэлд нь хордуулдаг. 특별히 사도 베드로를 통해서 이러한 마귀 역사를 막으신 데는 하나님의 또 다른 의미도 있습니다. Тэгээ Илч Паулаар Петро 베드로를 통해서 Петраар ийм асуудлыг зохицуулж байгаа нь Бурхны хүсэл таалал очиж байгаа юм. 하나님이 초대교회에 이 구원 역사를 진행하는 데 있어서 누구를 붙들고 하나님이 일하고 계시는지를 보여준 거예요. Тэгээ юу гэхээр энэ анхны чуулганы үед Бурхан хинээр ажиллаж байна вэ? Хинээр дамжуулан ажиллаж байна гэдгээ эхний ээлжинд бол харуулж байгаа. 사도 베드로 앞에서 거짓말하다가 아나니아가 죽었어요. Тэгээ Петрт 아나니아 худлаа ярьснасаа болж өгдөг байгаа. 자, 이러한 일들은 초대교회 모든 성도들에게 큰 경종을 울리는 거예요. 쉽게 얘기해서 어찌 보면 우리의 신앙생활이 정말 하나님 앞에서 두려움으로 우리가 신앙생활을 해야 되는구나 하는 경종을 주는 거예요. За тэгээ энэ үйл явдал юуг харуулж байгаа гэхээр бид нар Бурхны өмнө хичнээн анхааралтай, болгоомжтой итгэлээрээ явах хэрэгтэй юм бэ, алхах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг харуулж байгаа маш том зүйл болж өгч байгаа. 그 경종에 어찌 보면 사도들을 통해서 하나님이 초대교회를 세워나가신다는 것을 보여준 겁니다. Тэгээд Бурхан элч нараар энэ анхны чуулганыг босгон байгуулж байгаамаа гэдгийг харуулж байгаа. 그래서 이 사도들의 권위가 어찌 보면 존중을 받고 권위가 세워질 때 이 복음의 역사도 우리가 효과적으로 증거하는데 유익합니다. Тэгээд энэ элч нарын их ингэж босгогдсноор тэднийг цаашдаа энэ анхны чуулганыг босгон байгуулах тэр үйл явц нь илүү их дарахтай байх юм аа. Энийг харуулж байгаа юм аа. 그래서 이 아나니아 부부에 대해서 증거라는 것을 통해서 하나님이 누구를 붙들고 구원 역사를 이루어 나가시는가를 분명하게 보여줬다고 할 수 있어요. Тэгээ энэ Ананиагийн энэ эхнэр нөхрийн хийсэн үйл явдлаар дамжуулан Бурхан хинээр илүү ажилдаг юм бэ гэдгийг харуулж байгаа ийм үйл явдал юм аа. 자, 여기 5장 7절에 보니까 3시간쯤 지나가지고 그의 아내가 그 일어난 일을 알지 못하고 들어오니 베드로가 이르되 그 땅 판값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 이르되 예 이것뿐이라 하더라. 이런 말씀이 기록이 되어 있어요. 잠시만요. 제가 여기 성경이 안. 응? 지금 사도행전 5장 7절. Үлс 5:7-ыг нэг уншаад өгөөч. 응? Үлс 5:7. 그러니까 사도행전 5장 7절 말씀, 8절 말씀 읽어야죠. Юу босныг мэдээгүй түүний эхнэр 3 цаг өнгөрсний дараа хурц ирэв. Петр түүнд хандаж та нар газраа ийм юм үнээр зарсан уу? Надад хэлээч хэд тэр эмэгтэй. Тийм ээ, өртгөн тийм байсан гэв. 자, 자기 남편이 아나니아가 3시간 전에 죽었는데 그것을 그 안에 삽비라는 알지 못하고 여기 베드로에게 찾아온 겁니다. 지금. Тэгээд Ананиа нөхөр нь өгснийг мэдлгүй Петрт ямар үйл явдал болсон тухайга ярьж байгаа. 그때 베드로가 그 삽비라에게 그 땅 판값이 이것뿐이냐. 그러니까 아나니아 자기 남편이 이것뿐이라고 얼마로 감추고서 분명히 자기 부인하고 같이 쉽게 해서 모의해서 감춘 다음에 이것뿐이라고 분명히 거짓말하다 이렇게 죽었는데 다시 한번 베드로가 삽비라에게도 동일한 질문을 던진 거예요. Ананиа гэдэг эхнэр нь Петрт худлаа ярьснаас болоод үгсэн. Тэгтэл Сафир нөхөр нь бас эхнэр нь үгсэн гэдгийг мэдэлгүй бас Петрт одоо юм ярьж байгаа. 자, 그럴 때
이르되 예 이것뿐이라라고 거짓말로 답변을 했어요. Тэгээд Сафир юу гэж хариулсан бэ гэхээр тийм ээ өртгөн тийм байсан гэж хариулж байгаа. 한번 생각해 보세요. 어찌 보면 사피라에게는 기회가 주어진 겁니다. За бүгдээр энийг бодоод үзье. Ингээ харах юм бол энд Сафирт уг нь бол боломж байсан. боломж түүнд гарсан байна. 자, 그들이 마귀에게 속아서 명예영광심으로 하나님을 속이려고 했던 것을 돌이킬 수 있는 기회의 시간을 준 거예요. Ямар боломж гэхээр сатаанд тэд нэр мэхлэгдээд тэр шунал хүсэлтэд автан мөнгөө худлаа ярьсан тэр сатааны уруу татлагнаас гарах боломж уг нь бол олгогдсон байна, багсан байна. 그런데 그 기회의 시간을 놓쳐버렸습니다. Тэгтэл яасан гэхээр тэр боломжийг зүгээр өнгөрүүлчихсэн. 우리도 그럴 수 있어요. 오늘날에는 더 심합니다. 옛날보다도. 지금은 뭐 거짓말을 하고 잘못을 해도 당장 징계가 오진 않아요. 내가 볼 때. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэн ер нь бол адилхан байгаа. Тэгээд одоо өнөөгийн энэ үед бол бид нэр яг энэ болсон үйл явдалтай адилхан бид нар худлаа ярьлаа гэх юм бол шууд өөхөх ч юм уу ямар нэгэн шийтгэл хүртэхгүй худлаа ярьсныхаа төлөө. 그럴 때 사람들이 어찌 보면 과거보다도 더 거짓말을 잘하고 더 진실하지 못하고 더 하나님 앞에서 두려운 줄 모르는 그런 말들을 내뱉는 것을 나는 봤어요. Гэхдээ хүний мэс чанар гэдэг зүйл энэ үеийнхээс ч илүү муу мухай болсон. Тэгээ хүмүүс худлаа ярьж байгаа, янз бүрийн муу зүйлсийг амаараа гаргаж байгаа энэ байдал бол бүр хэрэг сэтэрсэн. 우리 이런 아나니아와 삽비라와 같은 이런 모습들을 절대로 닮아서는 안 됩니다. Тэгээ бидний хувьд энэ Ананиа, Сафиртай адилхан ийм дүр төрхтэй байж болохгүй. 교회에서 그런 모습을 용납해서도 안 돼요. Чуулганч ийм зүйлийг хүлээн зөвшөөрч болохгүй. 자, 그래서 베드로가 이야기합니다. 여기 9절에 이르되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주의 영을 시험하려 하느냐 이렇게 얘기합니다. Тэгээ ишлэл дээр харах юм бол Петр түнд та хоёр юунд эзнийг сорохоор танаа нийлвэ. 자, 이 아나니아와 삽비라가 주의 영을 시험하려 하느냐, 성령을 시험하려 했다라고 베드로가 경고한 거예요. Тэгээ Петр юу гэж байгаа гэхээр та нар эзний сүнсийг сорж байна гэж байгаа. 자, 이 거짓말하는 것은 하나님의 영을 시험하는 거예요. Тийм худлаа ярьж байгаа байдал нь Бурхныг сорж байгаа юм аа. 하나님의 영은 우리에게 항상 진리 가운데 다른 말을 하라고 성령께서는 감동을 주십니다. Тэгээ Бурхны сүнс биднийг үргэлж үннийг яриараа, үнэн зүйлийг хэлж үйлдээрээ гэж бидний зүрх сэтгэл дотор ажиллаж байдаг. 자, 그 감동을 소멸하는 것은 성령 해방죄라고 할 수 있어요. Тэгээд тэр бидний дотор ажиллаж байгаа сүнсний тэр ажиллагааг эсэргүүцэх юм бол түүнийг юу гэж хэлж болох вэ гэхээр сүнсийг сорьсон нүгэл гэж бас хэлж болох юм аа. 그러한 사람은 이런 결과를 맞이하게 됩니다. 여보니까 내 남편을 장사하고 오는 사람들의 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어내어 가리라. 이거 베드로가 이렇게 얘기했어요. Тэгээд тэгж ярьдаг одоо тийм сүнсийг сорж байгаа хүмүүсүүд ямар үр дагавартай байх вэ гэхээр харагтун нөхрийг чинь оршуулсан хүмүүс энд хаадганы дэргэд байна. Тэд чамаагч бас авч яв. 자, 그럴 때 여기 10절에 있는 말씀과 같이 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드려져 혼이 떠났다고 그랬습니다. Тэгээд 10 дугаар ишлэгийг үргэлжлүүлээд харуул мөнөх эмэгтэй тэр даруй түүний хөл дунаж амьсгалаа хороо. 자, 이 베드로의 권위가 얼마나 하나님 주신 권위가 이 큰가, 또 이 권위가 확실한가를 이러한 사건을 통해서 우리가 알 수 있는 거예요. Тэгээд Петрийн энэ их мэдэл ямар хүчтэй
эрх мэдэл вэ гэдгийг бид нар харж байна. Энэ эрх мэдэл нь үнэхээр Бурханаас өгөгдсөн маш хүчтэй эрх мэдэл. 이 삽비라는 어찌 보면 남편이 거짓말하다 죽고 자기도 똑같이 남편하고 거짓말하다가 결국에는 그 기회를 놓치고 말았습니다. Тэгээд эхнэр нь худлаа ярьснаасаа болж өгсөн. Тэгээд нөхөр нь ч бас тэр боломжийг алдаад ялгаагүй худлаа ярьснаасаа болж өгч байгаа. 자, 그럴 때 여기 젊은 사람들이 들어와서 그 삽비라도 그 죽은 것을 보고 그의 남편 곁에다가 장사했다고 그랬습니다. Тэгээд өргөжлөөр харах юм бол залуус орж ирээд түүний нас барсныг үзв. Тэгээд түүнийг авч гараад нөхрийнхэн дэргэд оршуулжээ гэж. 11절에는 온 교회와 이 일을 듣는 모든 사람들이 크게 두려워했다고 그랬어요. 11-р ишлэгийг харах юм бол бүх чуулган болон энэ бүхнийг сонссон бүхэн үлэмжийн айдас татваа. 자, 어찌 보면 초대교회에 이 거짓된 사단의 역사를 물리칠 때 모든 사람들이 하나님이 살아서 역사하시는구나. 우리가 하나님 앞에서는 거짓말하면 안 되겠구나라는 두려움이 엄습했던 겁니다. Тэгээ юу гэхээр энэ анхны чуулганы итгэгч нар энэ байдлыг хараад үнэхээр Бурханы хүч ингэж ажиллаж амьд ажиллаж байд юм байна гэж Бурханаас айх айдас тавцсан. 어찌 보면은 초대교회 이러한 사건을 통해서 하나님이 죄에 대해서 분명히 용납지 않으신다는 것을 경고의 메시지로 들었다 이렇게 생각할 수 있어요. Тэгээд энэ анхны чуулганы үед Бурхан үнэхээр энэ нүглийг хүлээн зөвшөөрдөггүй гэдгийг харж болж байна. 자, 이런 일들을 통해서 어떤 일이 진행이 되었느냐면 여기 12절에 보니까 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 이런 말씀이 있어요. Тэгээ 12-р ишлэгийг өргөжлүүлээд харуул. Элч нарын гараар ард олны дунд олон тэмдэг болон гайхамшиг бүтээгдэж байв. Тэд Соломоны асарт бүгд нэгэн санаатай байлаа. 자, 죄를 해결했을 때 하나님의 큰 능력의 역사가 더 크게 역사했다는 것을 알 수 있습니다. Тэгээд тэр асуудлаа чуулган дах асуудлаа шийдвэрлсэний дараа Бурхан маш хүчтэйгээр ажилласан байна гэдгийг энэ ишлээс харж болж байна. 자, 하나님이 12사도를 통해서 민간의 표적과 기사가 더 많이 일어나게 되었다는 거예요. Тэгээ юу гэхээр олон ард олны дунд олон тэмдэг гайхамшгууд бүтээгдсэн байна гэж. 이렇게 죄를 해결하고 나면 하나님께서는 더 큰 능력을 주시고 더 큰 은혜를 베풀어 주신다라는 것을 알 수 있어요. Тэгээд юу гэхээр 죄를 해결하고 나면 하나님께서는 더 큰 은혜와 능력을 베풀어 주신다고요. 그 사람에게. гим нүглээ хүлээн зөвшөөрж Бурханаас гимшин өчөхөд Бурхан дараа нь маш их ивэл нэгүслээ өгдөг юм гэдгийг харж болж байна. 자, 그럴 때 여러 가지 역사가 일어났는데 믿는 사람이 다 마음을 같이해서 솔로몬 행각에 모였다 그랬습니다. Тэгээд юу гэхээр Соломоны асарт бүгд нэгэн санаатай байлаа гэж. 자, 솔로몬 행각에서는 사도들을 통해서 하나님의 말씀이 다르게 선포되었어요. Тэгээд Соломоны асарт Бурханы үг элчнэрээр дамжуулагдаж зөвөр дамжуулагдаж байсан. 그렇기 때문에 거기 모였다는 뜻이 어떤 뜻일까요? Тэгээд тэнд цугласан гэдэг нь ямар утгатай байх болоо? 자, 그만큼 어찌 보면 하나님의 말씀을 사모하는 역사가 생겼다는 것을 보여주는 거예요. За юу гэхээр яг тэр хэмжээгээр Бурханы үг рүү хүсн тэмүүлдэг, Бурханы үгийг хүсн тэмүүлдэг хүмүүсүүд олон байдгаа гэдгийг харуулж болж байна. 자, 그리고 여기 13절에 보니까 그 나머지는 감히 그들과 생존하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라 이런 말씀이 있어요. 13 дугаар ишлэгийг харъя. Бусдаас хинэн ч тэдэнтэй нийлхээс эмээдэг байсан боловч ард олон тэднийг өндөр үнэлдэг байваа. 자,
그 나머지는 감히 그들과 상종하지 않는다. 감히 그들은 누구냐면 사도들입니다. За бусдаас хэн ч тэдэнтэй нийлхээ зэмээдэг гэж тэд гэж чиний хэлж байгаа вэхээр элч нарыг хэлж байгаа юм. 자, 그러니까 이 사도들의 권위가 아주 커졌고요. 하나님이 그들과 함께 하신다는 것을 아니까 어찌 보면 그 사도들 앞에 서는 것을 두려워했다는 것을 알 수 있습니다. Тэгэхээр юу гэхээр элч нарын хүч эрх мэдэл нь бүр газар авч олонд хүрж байсан байгаа. Тэгээд тэднээс энэ итгэгч нар маш их айж имээдэг байсан байх нэ. 근데 여기 백성들이 칭송하더라 이런 말씀이 있어요. Тэгээд 13 дугаар ишлэлийн төгсөл хэсэгт ард олон тэднийг өндөр үнэлдэг байваа гэж. 자, 백성들이 왜 칭송했을까요? яагаад тэднийг өндөр үнэлдэг байсан юм бол? 자, 성도들이 더 진실해지고 더 하나님 앞에서 살아간 모습을 발견했기 때문에 그런 거예요. юу гэхээр ард олон гэж байгаа тийм ээ. Итгэгч нар юу гэхээр үннээр явж үнний замаар алхаж яг үнний дагуу зөв явдаг байсан болохоор өөр бусад ард түмэн тэднийг хараад үнэлдэг байсан байх нэ. 자, 여기 일반 성도들이 이제 아나니아 삽브라 부부를 통해서 야, 우리가 하나님이 우리를 보고 계시는데 우리가 두려움으로 하나님을 섬길 수밖에 없구나. 그걸 깨달으면 그 사람이 성도의 위치를 더 바르게 지킬 겁니다. Итгэгч нар энэ Ананиа Сафирийн энэ явдал ямар дүнэлт хийж байгаа вэ гэхээр бид нар үнэхээр бурхныг эмээн хүндэтгэж дагаж явахгүй бол бид нар бас ийм байх нэ гэж бурхнаас айж эмээх сэтгэлээр бурхныг хүндэлдэг байсан байгаа. 그래서 여기 칭송받았다고 하는 것은 그 초대교회 성도들이 더욱더 진실한 모습으로 살았기 때문에 많은 일반 사람들도 참 저 사람이 저렇게 진실하게 참 법 없이도 살 수 있는 사람이구나 이렇게 생각하니까 칭찬하게 되는 거예요. Тэгээ итгэгч нар энэ тэр хоёрын үйл явдлаас улбаалan бурхнаас айж эмээх сэтгэлээр бурханд үйлчилж зөвөр итгэлийн замаар алхдаг байсан. Тэгээ тэдний энэ зөв итгэлийн замыг нь олон ард түмэн хараад өндрөөр үнэлдэг байсан байх нэ. 죄에 대해서 하나님의 심판이 엄중하게 나타날 때 많은 사람들이 이제는 하나님 앞에서 다르게 살아야 되겠구나 그런 생각을 하게 됩니다. Тэгээ гин нүглийг яг зөв шийдвэрлэх үед гин нүглийг бурхан үнэхээр 죄에 대해서 그렇죠. 죄에 대해서 엄격하게 이렇게 죄를 끊어버리고 살게 되면 자, 그 사람들이 그 죄를 끊어버린 죄에 대해서 두려움을 가지면 바르게 살 수밖에 없어요. 그럼 그 바르게 사는 모습은 зөв шийдвэрлэж гин нүглийг бий болоход нь таслан зогсоох юм бол тэгж гин нүглгүй байгаа хүн зөв амьдрахаас өөр зөвхөн зөвөр л амьдрдаг байгаа. 그럴 때 그 백성은 칭송받을 수밖에 없습니다. Тэгээ тийм хүмүүсүүд үнэхээр бусдад сайшаагдаж өндрөөр үнэлэгдэхээс өөр гарцаагүй болдог. 그러니까 어떻게 보면 그 성도들이 이렇게 칭송받게 된 것은 그들이 하나님 앞에 살았다는 증거입니다. 증거. Тэгээ итгэгч нар олон түмэнд хүндлэгддэг байсан гэж байгаа нь бид нар үнэхээр бурхны өмнө зөв явдаг байсан байна гэдгийг бид нар харж болно. 그리고 여기 14절에는 믿고 주께로 나오는 자가 더 많은 남녀의 큰 무리더라 그랬어요. 14-р ишлэлийг харах юм бол эзэнд улам олон хүн итгэж эрэгтэй хөнгөмтэй хүмүүс тэдэн дээр тогтмол нэмэгдэж байлаа. 더 큰 부흥의 역사가 일어난 거예요. Энд сэргэлт бүр илүү сэргэлт болсон байна. 자, 우리가 초대교회는 이 교회를 세워나가는 그런 어떤 과정 가운데 있었지만 오늘 우리가 참 교회의 증표 가운데 하나가 뭐냐면 번증의 시행이에요. 죄에 대해서 분명히
교회의 재판을 통해서 엄격하게 어떻게 보면 교회를 갖다가 질서를 유지해 나가는 것. 그것이 어떻게 보면 참 교회의 증표 가운데 하나입니다. 친교회? 참 교회 있죠. 참 교회. 참 교회라는 것은 진실된 교회를 얘기하는 거예요. 트루 처치. 진실한 교회 있지요. 네네. 예. 그것을 참 교회라고 그런다고. 참 교회. 아, 참 교회. 친이 네. 아니고? 네. 네네. 다시 말씀해 주세요. 자, 저기 이 초대교회에서 어찌 보면 참 교회의 증표라고 하는 것은 이 참 교회의 증표, 친교회가 아니에요. 이 참 교회의 증표라고 하는 것은 교회의 권징이 바로 실행을 하는 교회가 참 교회라는 거예요. За үнэн яг жинхэнэ чуулганы бэлэг тэмдэг нь юу байдаг вэ гэхээр 권징의 시행. 그렇죠. 권징의 시행. 자, 권징이 뭔지 몰라요? 권징이라고 하는 건 죄에 대해서 재판을 해가지고 이게 하나님의 법에 합당하지 않다고 하면 거기에 대해서 일반적으로 교회에서 근신도 때리고 때로는 뭐 출교도 하고 뭐 그런 거 있잖아요. 그게 바로 권징이에요. 권징. 그러니까 지금 아나니아 삽비라가 죽은 것은 하나님의 권징이 나타난 겁니다. 사도를 통해서. Тэгээд жинхэнэ чуулганы тэр тэмдэг ямар байдаг вэ гэхээр тэр зөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг чуулган байдаг юм аа гинэ. 저기 저기 너민 내가 이야기하는 거 잘 이해가 됐어요? 예. 예. 그러니까 권징이 바로 실행이 되면 하나님께서는 그 다음에 이런 큰 역사를 갖다가 드러내신다는 거예요. Тэгээд яг тэр зөвлөгөөг яг хэрэгжүүлсний дараа бурхан илүү томоор ажиллаж байгаа, илүү агуугаар ажиллаж байгааг бид нар харж болж байна. 자, 더 큰 부흥의 역사가 일어납니다. Юу гэхээр бидний сая харсан бүр асар олон 그 이면에는 руу эргэж ирсэн сэргэлт бий болсон байна. 자, 그 이면에는 자, 성도들이 그만큼 하나님을 두려워하니까 바르게 살았다는 열매라고도 할 수 있어요. Тэгээд энэ сэргэлт болцсны бас өөр болохын өмнөх одоо нэг тал нь юу гэхээр итгэгч нар бурханд үннээр бас бурхнаас айж имээсэн сэтгэлээр бурхныг хүнддэг байсан гэдгийг бид нар харж болж байна. 또 여기 15절에는 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나왔을 때 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮일까 바랐다고 그랬습니다. 15 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэр ч байтугай ард олон Петрийг ирэхэд ядаж түүний сүдэр нь тэдний хин нэгэн дээр тусаасаа гэж удамж руу өвчтөн хүмүүсийг авчирч байлаа гэсэн. 자, 이런 기적과 또 신의 역사가 베드로를 통해서 나타났다는 걸 알 수 있어요. Тэгээд энэ гайхамшгууд бурхны хийж байгаа ажлууд Петрээр дамжин илрэн гарч байсан гэдгийг бид нэр энэ ишлээс харж болж байна. 16절에 보면 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움 받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻었다고 그랬습니다. 16 дугаар ишлэлээр мөн Иерусалимийн ойр орчмын хотуудаас хүмүүс өвчтнүүд эсвэл бузар сүнсэнд баригдахстыг авчирч байваа. Тэд бүгд эдгэж байлаа. 그리고 교회가 죄를 해결하면 하나님께서는 이렇게 교회를 축복해 나가십니다. Чуулган доторх гэм нүглэл таслан зогсооход дараа нь бурхан илүү томоор илүү агуугаар ажиллаж байдаг юм аа, ажилтгаа гэдгийг бид нэр харж болж байна. 또 이런 역사가 나타나는 겁니다. ийм эдгэрлийн гайхамшгууд бас бий болсон. 그렇기 때문에 교회가 바로 세워질 때 이런 큰 부흥의 역사, 기적의 역사가 나타날 수 있어요. Тэгээд юу гэхээр чуулган яг зөв босгон байгуулагдах үед
чуулганд эзний гайхамшиг агуу ажлууд бий болдгоо. 그래서 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 요즘은 교인들이 죄를 지어도 이렇게 치료를 하지 않습니다. 교회에서. Тэгээ одоо бид нэр ингээд чуулгануудыг харах юм бол чуулганд ямар нэгэн гин нүгэлтэй холбоотой асуудал үүсгэхэд тэр гин нүгэл тэр асуудлыг шийдвэрлэхгүй орхих тохиолдол зөндөө байдаг. 그러니까 더욱더 교회가 참 빛을 잃어버리고 오히려 여기에 말씀과 정반대의 모습을 보여주게 됩니다. Тэгээ чуулган баг багаар тэр гэрлээ алдаж энэ 세상 үс нам дээр гарч байгаа энэ чуулганы дүр төрхөөс олдож байгааг бид нэр харж болдгоо. 자, 세상 사람들이 교회를 두려워하나요? Энэ ертөнцийнхэн чуулганаас айдаг үлээ. 또 교회 다니는 사람 칭찬하나요? Суглаанд явдаг хүмүүсүүдийг магтан 사ашаадаг үлээ. 또 교회가 이렇게 더 많은 붕의 역사가 일어나나요 지금? Тэгээд чуулгануудад байнга сэргэлтийн үйл явдал бий болж байдаг үлээ. Сэргэлт бий болж байдаг үлээ. 자, 지금은 그렇지를 못한 시대가 되었습니다. Энэ одоо өнөөгийн нийгэмд тийм зүйлс ховор байгаа. 그것은 그만큼 죄를 다스리지 않는다는 징표라고 할 수 있어요. Тэгвэл түүнийг хараад бид нар юу гэж дүгнэж болох вэ гэхээр тэр хэмжээгээрээ чуулгандах гин нүглийг бид нар захирч таслан зогсоож чадахгүй байна гэдгийг харж болж байна. 자, 우리는 이 죄에 대해서 경각심을 가지고 자, 이제라도 초대교회와 같은 이런 역사가 불러오기 위해서 우리가 죄에 대해서 바른 결단을 하고 때로는 교회를 바로 세우는 그런 우리 모두가 돼야 되겠어요. За тэгээ бид нар гим нүгэл маш сонор сэрэмжтэй байж гим нүгэл 경각심을 가지고 그렇죠. 이런 모습을 보면서 우리가 경각심을 가지고 아까도 내가 잠깐 얘기했지만 지금 현재 교회 모습과 초대교회 모습을 내가 비교를 했잖아요. 네. 네, 그걸 통역을 해줘야 돼, 그 말을 이제. Тэгээд бид нар гим нүгэлд маш сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ бидний одоо харж байгаа үс нам дээрх энэ анхны чуулганы үед болж байгаа энэ үйл явдал болон өнөөгийн байдал хоёр. 그렇기 때문에 오늘날 교회가 땅바닥에 떨어졌어요. 사람들이 교회를 두려워하지도 않고 또 칭찬하지도 않고 또 교회의 표적도 나타나지 않는 것은 어찌 보면 우리의 권위가 다 땅에 떨어졌기 때문에 그런 겁니다. Ямар ялгаатай байна вэ гэхээр өнөөгийн нийгэмдэх чуулганы дүр төрх юу гэхээр чуулганы дүр төрхийн байдал ингээ газарт унчихсан байгаа. 자, Тэгээд энэ ертөнцийнхэн чуулганыг хараад чуулганы итгэгч нарыг хараад хүндэлдэггүй, магтан саашаадаггүй тийм байна. 자, 여기 이 17절부터는 이제 사도들을 통해서 이렇게 초대교회가 견고히 세워지고 붕의 역사가 일어날 때 또 마귀 역사가 또 나타나. За тэгээд энэ шин гэрээ харах юм бол сэргэлт бий болоод эхэлтэл сатан дахин ажиллаж байна. 여기 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두개인의 당파가 다 마음에 시기가 가득해서 이런 사도들을 잡아다가 옥에 가두었다고 그랬습니다. 17 дугаар ишлэгийг харуул гэтэл атаархалд автсан тэргүүн тахилч санаа нэгт садукаин бүлэглийнхний хамт эсэргүүцэн босож тэднийг байрж аваад нийтийн шоронд хорвоо. 자, 여기 대제사장과 사두개인의 당파는 그 당시에 유대 사회를 지배하는 기득권자들입니다. Энд гарч байгаа тэргүүн тахилч нар мөн садукаин бүлэглийнхэн гэж ямар нөхдүүд вэ гэхээр тухайн үеийн нийгмийн шашны удирдагч нар байгаа. нийгэмдэх шашны удирдагч нар. 자, 종교와 또 그다음에 경제와 또 정치 그 모든 것을 어찌 보면 손에 잡고 있는 사람들이 이런 사람들인데 그 사람들이 베드로를 통해서 이 큰 역사가 일어나는 걸 보고 마음의 시기가 가득했다고 그랬습니다. За
ингээд ер нь харах юм бол шашны удирдагч нар эдийн засгийн санхүү эдийн засгтай холбоотой бас удирдагч нар мөн улс төрийн удирдагч нар яасан бэ гэхээр энэ Петрт атаархсан байгаа. 그래서 여기 사도들을 잡아다가 옥에 가두었어요. Тэгээд тэр атаархлаасаа болж тэд нэр яасан гэхээр элчнэрийг байраад шоронд хорсон. 분명히 이렇게 하나님의 큰 역사가 일어난 다음에는 마귀 역사가 분명히 일어납니다. Тэгээд бурхны агуу ажил хийгдсэний дараа заашгүй сатаны ажил явагдаж байдаг. 그래서 우리가 큰 하나님의 구원 역사가 있을 때는 돌다리도 두드려가면서 조심해야 됩니다. 돌다리? 그래, 돌다리를 두드린다는 한국의 속담이 있어요. 예. 그것은 돌다리는 튼튼하니까 안 무너질 줄 알잖아요. 톡톡톡 두드려보는 거예요. 왜? 돌다리 어디가 또 금이 갈 수도 있으니까. 그래서 어떻게든지 간에 우리가 뭐라 할까요? 이렇게 하나님의 큰 구원 역사가 일어났을 때 방심하지 말고 조심하라는 뜻이에요. Тэгээд юу гэхээр солонгос нэг ийм зүүр өгöдэг чулуун гүүрийг цохино, чулуун гүүрийг цохино гэсэн үг зүүр үг байдаг. Тэгээд энэ нь ямар утгыг агуулдаг вэ гэхээр чулууг ингэ чулууг ер нь хагаахгүй гэж боддог. Тэгээд чулуун гүүрийг цохино гэхээр чулуу хагарахгүй учраас зогсон ч хамаагүй гэж бодож болохгүй. Юу гэхээр эзний тэр агуу үйлчлэл, агуу сэргэлтийн үйлчлэл бий болоод явагдсан ч гэсэн бид нар анхаарал болгоомжоо алдаж болохгүй. Ямагт нэхуур анхааралтай байх ёстой гэсэн үг юм аа. 자, 이 사도들을 잡아다가 감옥에다 가두었어요. Тэгээд элчнэрийг байраад шоронд хорсон. 근데 여기 19절에 보니까 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하매 이런 말씀이 있어요. 19-р эшлэгийг харъя. Шөнөөр эзний тэнгэрлэгч шоронгийн хаалгануудыг онгоолгоод тэднийг гарган хэлсэн нь өөрсдийнхээ замаар яв. Сүм дотор зогсон ард олонд энэхүү амийн бүх үгийг ярихтун гэв. 자, 여기 그 당시에 유대교의 기득권자들은 대제사장이나 사두개인의 당파가 사도들을 감옥에 가뒀지만 천사가 와서 옥문을 열어버렸습니다. 또 감옥에서 건져냈어요. Энэ тухайн үеийн одоо энэ үйл явдал тэр еврейчүүдийн шашны удирдагч нар ахлах тагилч мөн садукай бүлэглийнхэн элчнэрийг бариад шоронд хорсон. Тэгээд тэднийг шоронд байхад нь тэнгэрлэгч элчнэрийг аварч байгаа. 자, 이건 뭘 가르치냐면 하나님의 구원 역사를 막을 수 없다는 것을 보여주는 거예요. Тэгвэл энэ үйл явдлаас бид нар юуг харж ойлгож болох вэ гэхээр Бурхны авралын тэр үйлчлэлийг юугаарч зогсоож хязгаарлаж чадахгүй гэдгийг харж болно. 또 하나님이 사도들을 붙들고 초대교회를 만들어가고 있다는 것을 확신케 하는 말씀입니다. Мөн Бурхан элчнэрээр дамжуулан энэ анхны чуулганыг илүү батжуулж босгон байгуулж байгаа юм а гэдгийг биднээс харж болж байна. 그래서 참 어떻게 보면 이 하나님께서 역사하시면 어떤 마귀 역사도 복음 운동을 막을 수가 없어요. Тэгээд эзний энэ сайн мэдээний ажлыг ямар ч сатаны муу сүнс сатан зогсоож эсэргүүцэж чадахгүй. 그리고 여기 20절에 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하는 그런 명령을 천사가 했어요. Тэгээд 20-р ишлэгийг дахин харах юм бол өөрсдийн замаар яваа. Сүм дотор зогсон ард олонд энэхүү амийн бүх үгийг ярихтун гэж тунхаглаж байгаа. Тушааж байгаа. 자, 초대교회 이 사도 베드로와 또 다른 사도들은 다 하나님께서 이 복음을 증거하기 위해서 예비된 사람들이에요. 그렇기 때문에 그들이
이 복음을 증거하는 일이 그게 하나님의 뜻이기 때문에 감옥에 가둬도 하나님이 다 풀어놓으시는 거예요. Энэ анхны чуулганы үеийн энэ элч нар сайн мэдээний төлөө бурхны хомилсон хүмүүсүүд бурхны бэлтгэсэн хүмүүсүүд байгаа. Тэгээд тэд бурхны сайн мэдээний ажил бид нэр бэлтгэгдэж тэр эзний ажлыг хийж байхад тэднэрт юу ч саад болохгүй. Тэгээд тэднийг барьж хорих гэж тэр сайн мэдээг барьж хорих гэж элч нарыг шоронд хорьсон боловч бурхан өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа учраас тэднийг шоронгоос суллаж байгаа тухай бид нэр энэчээс харж байна. 자, 그럴 때 여기 21절에 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르쳤다고 그랬습니다. 21-р эшлэлдэр үүнийг сонссон тэд өөрөөр сүмд орж сургаалгаж хэлвэ. 그리고 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 궁예와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 오게 보내어 사도들을 잡아오라고 그랬어요. Тэргүүн тахилч өөрийн хүмүүсийн хамт ирж зөвлөл болон Израилийн бүх ахмадуудыг цуглуулж нөгөөдүүлийг авчруулахаар шорон руу хүмүүс илгээжээ. 근데 이제 부하들을 보냈는데 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아온 겁니다. Тэгээд ахлах тэргүүн тахилч өөрийнхөө хүмүүсүүдийг шорон руу явуулсан нөгөөдүүлийг нь аваад ирээ. Гэтэл байхгүй. 자, 사도들이 여기 가서 보니까 사도들을 보지 못하고 돌아왔으니까 사도들이 도망을 친 게 아닙니다. За тэгээд элч нар шоронд хоригдсон элч нар зүхтаагүй байгаа. зүхсэн юм бол биш. 자, 하나님께서 천사를 보내서 사도들을 객관적으로 옥문 밖으로 끄집어냈다는 것을 알 수 있죠. Тэгээд бурхан өөрийнхөө элч нарыг тэнгэр элч нарыг явуулан тэр шоронгийн торны ард байгаа элч нараа тэр шоронгоос гаргасан. 자, 부하들이 자, 옥에 가서도 여기 사도 베드로와 요한 또 다른 사도들 이렇게 보지 못한 것은 그건 분명히 하나님께서 그들을 가두는 것이 하나님의 뜻이 아니라고 하는 것을 분명히 보여준 겁니다. 그 종교 지도자들에게. За тэгвэл тэр тэргүүн тахилчийн тэргүүн тахилч хүмүүсүүдийг шоронд руу явуулсан байгаа. Тэгтэл тэр шоронд очсон хүмүүсүүд шоронд хорьсон байсан эзний одоо тэр сайн мэдээний элч нар байхгүй байгааг харсан одоо гэрчлэгч нар гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэдний энэ үйл явдлаас бид нар юуг олж харж болох вэ гэхээр мөөс 보일 수 있다고요? 여기 베드로와 요한이 감옥에서 노임을 받았잖아요. 천사를 통해서. 그리고 자, 그 노임을 받았다고 하는 것은 뭐냐면 그 사도들이 행하는 그 모든 일이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 보여준 거예요. Тэгээд юг харж болох вэ гэхээр энэ сайн мэдээний үйлчлэл нь бурхны тааллын дагуу хийгдэж байгаа гэдгийг бид нэр харж болох юм аа. 자, 그러면서 이 사도들에게는 여기 나가서 생명의 말씀을 다 백성에게 증거하라고 그랬잖아요. Тэгээд энэ хоригдсон элчнэрт замаараа яваа амийн бүх үгийг яригтун гэж тушаасан байгаа шүү дээ, тий? 자, 그럴 때 여기 사도들이 그 천사의 말을 듣고 가서 솔로몬 행전 거기에서 말씀을 전했던 것 같아요. Тэгээд тэнгэр элчийн тушаалыг хүлээж аваад тэр шоронгоос гарсан элч нар Соломоны өргөөнд очиж сайн мэдээг тунхагсан. 근데 여기에는 이제 새벽에 성전에 들어가서 가르쳤어. 이렇게 얘기가 나옵니다. Тэгээд бидний энэ харж байгаа ишлэл дээр Библиэлд юу гэхээр үүрээр очиж үгийг дамжуулсан гэж гарсан тий. 그럴 때 이 대제사장이나 사두개인들 그런 사람들은 어떻게 보면 유대 백성의 원로들이 사람을 보내가지고서 여기 사도들 데려오라고 그랬지만 없으니까 이 사람들이 크게 놀란 겁니다.
За тэгээ шоронд байхгүй байгааг нь хараад маш их гайхширсан байгаа. 그래서 여기 24절에 보니까 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 일이 어찌 될까 하는 이런 큰 두려움이 찾아왔어요. 24-р эшлэгийг харах юм бол сүмийн харуулын дарга болон алах тахилч нар үүнийг сонсоод үүнээс үүдэн юу болж болох талаар бодилж орхив. 자, 왜 그렇지요? Яагаад ийм зүйл болж байгаа юм бол 베드로가 감옥에 들어갔지만 다른 사도들이 감옥에 들어갔지만 천사가 문을 열어줘서 나왔어요. 근데 그 문은 천사가 문을 열어줄 때는 분명히 열렸는데 베드로와 다른 사도들이 떠나가고 난 다음에는 누가 아무도 손을 안 댄 것처럼 그대로 문이 잠겨 있었던 거예요. Тэгээ Петр болон элч нар шоронгоос Тэнгэр элчийн тусламж тайгаар суллагдсан. Тэгээд тэд нэр шоронгоос суллагдсан боловч шорон бат бүгд цоочтой харуулууд нь хаалганыхаа дэргэд байсан байгаа. 자, 그 옥을 지키는 사람들도 도무지 영문을 모르는 거죠. 여기 감옥에는 베드로가 없는데 분명히 자기네들이 생각하기에는 베드로가 밖으로 나간 게 없단 말이에요. 자기네 문을 열어준 기억이 없습니다. 그러니까 그 두려움이 찾아온 거예요. Тэгээд тэр шоронгийн харуулууд уг нь бол Петр болон элч нар шоронд орж ирээд тэр торны цаана хоригдож байгаа цоолж байгаагаа тодорхой санаж байгаа. Гэтэл тэр торноос шоронгоос Петр болон тэр элч нар нь ерөөсөө гараагүй гэдгийг бол тэд нэр тэнд байсан учраас баттай сайн мэдж байгаа. Тэгсэн хэрнээ тэр цоож нь хിവэрэ байж байна. Харуулууд ч өөртөө гараагүй тэр элч нар шоронд хоригдсон хүмүүс гараагүй гэдгийг мэдж байгаа хэрнээ маш их гайхшралд орсон байгаа. 이 성전 맡은 사람들 또 여기 어찌 보면 제사장들 이런 사람들이 참 두려움이 생겼습니다. Тэд нэр айдас тавцсан. 과거에 예수님도 자기네들이 십자가에 못 박았는데 그 예수님이 부활했다고 하죠. Урд нь тэд Есүсийг загламаа дээр цогцолсон. Тэгтэл Есүс дахин амьсан. 그런데 또 그 제자들 또 몇 사람을 감옥에 가뒀는데 아니 문도 열리지 않았는데 그 자리에 없단 말이에요. 이게 도대체 큰 두려움이 찾아올 수밖에 없지. Тэгээ Есүсийн дагалдагч нарыг барьж аваад шоронд хорж байгаа. Тэгээд шоронд хоригдсан байсан. Тэгтэл тэд нэр шоронд ерөөсөй байхгүй байна. Тэгээ үнэхээр маш их гайхшралд орцгоосон байна. шокд орцгоосон байна. 자, 옥에 갇혔던 사람들이 자, 성전에서 백성을 가르쳤습니다. 감옥에 있던 사람들이 나와가지고 성전에 들어가서 다른 백성들에게 예수가 그리스도이심을 선포했던 겁니다. Тэгээд шоронд хоригдсан байсан Петр болон элч нар Соломоны сүмд очоод ард түмэнд Есүс бол Христ мөн гэж тунхаглаж байна. 그래가지고 참 성전 맡은 사람 또 그 부하들이 같이 가가지고 이 베드로와 사도들을 붙들어 왔어요. 그 하루는 그 шоронгийн харуулууд Петр болон элч нарыг барьсан байгаа. 근데 전처럼 강제로 하지 못합니다. 이 사도들을 강제로 하지 못해요. Урд нь албадлагаар тэднийг шууд барьж авсан бол энэ удаад их ямар ч боломжгүй байгаа юм. 왜 강제로 하지 못하죠? Яагаад? 자, 이 사도들에게 역사하는 하나님의 특별한 역사를 그들도 느꼈기 때문에 그런 겁니다. Яагаад албадлагаар хүчээр барьж чадахгүй байгаа вэ гэхээр тэр Петр болон элч нарт Бурхны хийсэн гайхамшгуудыг тэд нэр яг биеэрээ мэдэрсэн юм а. 그런가 하면 뭇 백성들이 돌로 칠까 두렵다. 왜냐하면 모든 백성들이 이제 베드로와 사도들을 하나님의 종으로 인정했다는 것을 이들도 깨닫고 있었다는 것을 알 수 있어요. 네? 네?
여기 이 성전 맡은 사람들, 그 부하들이 잡아왔지만 사도들을 어떻게 못한다고요? 왜 사도들을 어떻게 하지 못하느냐면 그들에게 역사한 하나님의 역사가 분명히 자기들도 부정할 수 없을 만큼 있었고, 또 많은 백성들이 이 사도 베드로와 다른 사도들을 하나님의 종으로 인정했다는 사실을 그들도 알고 있었다는 거예요, 지금. 하руулын тэр Петр болон элч нарыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүсүүд тэр шоронгоос гарсан Петр болон элч нарыг дахин байрч чадахгүй байгаад байсан. Яагаад тэгэхээр тэдэнд хийсэн Бурхны ажил үнэхээр гайхамшигтай, аимшигтай гэдгийг тэд нэр өөрсдөө мэдэж байсан. Мөн элч нар болон Петрийн үгэнд ард иргэд үнэхээр итгэж байгааг, тэднийг хэрэг хүндэлж байгааг тэр тэргүүн тахилч нар болон тэр садукайчууд харуулад бүгдээрээ мэдэж байсан. Тийм болохоор тэр тэднийг дахин хүчээр барьж чадахгүй байсан юм аа. 자, 유대인들의 어떻게 보면 종교 지도자들도 이제는 사도들을 어떻게 자기들 마음대로 할 수 있는 상황이 아닙니다, 이제는. Тэгээ одоо юу гэхээр тэр еврейчүүдийн шашны удирдагч нар энэ элч нарыг одоо өөрсдийнхөө аргаар байрж авах, ямар нэгэн тэднэрт юм хийх ямар ч хүчгүй болж эхэлж байгааг харж болж байна. 그래서 성경에서 가르치는 사도들을 붙들어 왔지만 그들에게 아무것도 못하는 거예요. 강제로 못했다는 것은 그들은 뭐 채찍질하거나 때리거나 다시금 위협하지 못했다는 얘기입니다. Тэгээд Петр болон элч нарыг тэд нэр эв зүйгээр эргэж авчирсан байгаа. 그런데 이제 그들을 끌어다가 여기 공회 앞에 세웠습니다. 이 공회는 산헤드림 공회예요. Тэгээд 27-р эшлэгээр харах юм бол тэднийг зөвлөлийн өмнө зогсоосон байна. 자, 유대 국회의원이다 생각하면 뭐 이해가 쉬울 겁니다. 유대 어떤가요? 자, 유대인들의 국회의원이다 이렇게 생각하면 이해가 쉬울 거라고. За энэ зөвлөл гэж байгаа нь 유대чүүдийн их хурл, улсын их хурл, манайхаар бол улсын хурл гэж ярьдаг шиг 유대чүүдийн еврейн одоо улсын хурл гэж ойлгож болно. 자, 그러면서 이제 사도들을 신문하는 거예요. 대제사장이 그 사도를 신문해요. За тэгээд зөвлөлийн өмнө тэднийг зогсоогоод тэднээс 자, 여기 28절을 보니까 뭐라고 신문하냐면 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언금하였을 때 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이런 말을 합니다. 28 дахь ишлэгийг харах юм бол энэ нэрээр дахин сургаал заахгүй байхыг бид та нарт хатуу тушаасан. Гэтэл та нар Иерусалимыг сургаалаараа буулж орхилоо. 자, 지난번에 사도 베드로와 요한을 옥에 가둔 다음에 위협을 할 때 도무지 이 이름을 가지고서 사람들에게 전도하지 말라고 분명히 경고를 했다는 거예요. За Петр болон Иохан хоёрыг барьж аваад урд нь хүчээр барьж аваад за энэ Есүсийн нэрээр та нар сургаал зааж болохгүй гэж тушаасан байх нь. 근데 너희는 절대로 가르치지 말라고 그랬는데 너희가 자기들의 말을 듣지 않고 온 예루살렘에게 이 복음을 다 전파했다는 거예요. Та нарт хатуу тушаасан тушаагаад байхад та нар Иерусалимыг сургаалаараа буулж орхилоо. 그러면서 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로라 이런 말을 했어요. Тэгээд түүний цусыг бидэнд нэлзаах гэж оролдож байна гэсэн байгаа. 자, 이 말씀을 통해서 우리가 좀 생각해 볼 게 있습니다. За энэ ишлэлээр бид нэр юуг харж болох вэ? 자, 이들이 사도들을 붙잡아왔지만 자신들이 유대 사회에서 어떻게 보면 사법기관이나 마찬가지입니다. 이게 사법기관. 사법기관? 사법기관. 아, 사법. 네. 자, 그걸 통역을 해야지. 다시 얘기해 주세요. 자,
잘 들어야 돼. 자, 여기 사내들인 공의회는 유대인의 총교, 어떻게 보면 유대인의 국회의원입니다. 어떻게 유대인의. 그런데 여기에는 단순히 정치만 담당하는 게 아니라 또 종교라든지 경제까지, 때로는 그 백성의 사법까지도 담당하는 기관이에요. За энэ зөвлөл гэж байгаа нь түрүү хэлсэн улсын их хурл гэж ярьсан байгаа. Тэгэд энэ улсын их хурл нь болохоор зөвхөн улсын их хурл гэхгүйгээр одоо улс төр шашин өөр юу гэдгийг маш олон халбарынхан байгаа. 자, 그 사람들의 최고 우두머리인 대제사장이 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로라 이런 말을 했어요, 지금. Тэгээд тэдний хамгийн тэргүүн нь болохын тэргүүн тахилч тэдгээр салбаруудын хамгийн тэргүүн нь болох тэргүүн тахилч одоо энэ 28 дахь ишлэлээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр түүний цусыг бидэнд нэлзаах гэж оролдож байна гэсэн байгаа. 왜 이런 말을 했느냐 이거예요. Тэгээ яагаад ингэж хэлсэн бол? 왜 이런 말을 했느냐면 이제는 많은 백성들이 예수님을 영접하는 걸 보고 그들이 두려워했다는 것을 알 수 있습니다. Тэгээд юу гэхээр ард олон ард түмэн Есүсийг хүлээн зөвшөөрч Есүсээс айж имээдэг байсан болсон гэдгийг бид яг үүнээс харж болж байна. 자, 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로라라는 말은 자, 어찌 보면 자기들이 실제로 예수님을 십자가에 못 박았잖아요. 자기들이 어떻게 보면 피값을 져야 되겠지요. 그런데 가만히 보니까 많은 사람들이 예수님을 영접하니까 이제는 자기들의 죄가 들통이 나게 돼 있어요. Тэгээд эдгээр Есүсийг барьж аваад цовдлж алдсан байгаа. Тэгээд тэд нар бол Есүсийн цусны үнийг нь төлөх ёстой хүмүүсүүд байгаа. Уг нь бол. 그리고 그래서 그 책임을 자기가 지지 않기 위해서, 자신들이 지지 않기 위해서 이런 말을 한 겁니다. 지금. Тэгээд Есүсийн цусыг бидэнд нэлзаахыг бодож байна гэж байгаа нь тэр Есүсийн цусны үнийг төлөхгүй гэсэн үг байх нэ. 자기들이 힘이 있을 때는 강제로 예수님을 십자가에 못 박고 죽인 다음에 이제는 예수 믿는 사람들이 많아지니까 슬그머니 뒤로 빠지려고 하는 것이 이 사람들의 속리입니다. 얼마나 참 이런 사람들이 어떻게 지도자라고 할 수 있겠어요? Тэгээ яагаад тэгэхээр үе олон хүмүүсүүд Есүст итгэж эдгээр хүмүүсүүдийн буруу байсан гэдгийг одоо мэдж ухаарсан байх нь тэгээд Есүсийн цусыг биднэрт та нар нэлзаах гинлээ. 자, 그럴 때 여기 베드로와 사도들이 그들에게 이야기를 합니다. Тэгээд тэд нар одоо хүчин буураад хүчгүй болсон байна. Урд нь олон хүмүүсүүд Есүс итгээгүй байхад эдгээр хүчтэй байсан. Тэгээд тэр хүчээ ашиглан Есүсийг барьж аван загалмаа дээр цуглаж алсан. 그래서 29절에 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 이렇게 말씀합니다. Тэгээ 29-р ишлэгийг харах юм бол Петр болон бусад элч нар хэдэнд бид хүнийг дагахаасаа илүү бурхныг дагах ёстой. 자, 공회가 아무리 어찌 보면 큰 권세가 있다고 그래도 너희의 말 듣는 것보다도 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다고 오히려 그들에게 어퍼컷을 친 겁니다. За тэгээд энэ зөвлөл энэ улсын их хурл маш их мэдлэгтэй байдаг. Гэхдээ Петр юу гэж хариулсан бэ гэхээр хүнийг дагахаас илүү бурхныг дагах нь зүйтэй. Энэ одоо юу гэхээр улсын хурлыг дагахаас илүү бурхныг дагнаа гэж байна. 자, 어떻게 보면 다른 말로 한다고 하면 자, 너희는 큰 죄를 졌고 또 너희는 큰 죄를 졌지만 우리는 예수 그리스도로의 이 복음을 증거하는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 반드시 해야 될 것이다 라는 것을 그들 앞에서 담대히 말했다고 볼 수 있어요. Тэгээ үүнийг өөрөөр юу гэж тайлбарлаж болох вэ гэхээр та нар маш том нүгэл үйлдсэн. Харин бид нар
Бурхны сайн мэдээг дамжуулах болно гэж энэ зөвлөлийнхэнд маш зоригтойгоор хэлж тунхаглаж байна. 이 대제사장이나 이 종교 지도자들, 자, 이 사람들이 얼마나 지금 두려워했겠나 한번 생각해 보세요. За тэгвэл энэ тэрүүн тахилч болон тэр тахилч нар хэрэг айж чичирч байсан болоо. 자, 예수님을 더 이상 증거하지 못하도록 그들에게 공갈 협박을 하려고 그러는데 오히려 그냥 역풍을 만나버린 겁니다. Тэгээ уг нь бол энэ тэр сайд дарга нар нь Есүсийг тунхаглахгүй, сайн мэдээг тараахгүй байхаар маш хатуу тушаал гаргасан байтал яасан бэ гэхээр Петр эсрэгээр нь та нарын буруугаас ийм юм болсон. 베드로가 말하는 것처럼 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다고 할 때 거기다가 어떤 이의를 제기할 수 있어요? 아무런 이의를 제기할 수 없습니다. Тэгээ Петрийн хүнийг дагахаас илүү бурхныг дагах ёстой гэж хэлж байгаа энэ үгэнд ямар нэгэн хариулт хэлэх юм байхгүй. хариулт олдохгүй. 그러면서 여기 30절에 이런 얘기를 하죠. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리셨다라고 얘기합니다. Тэгээ 30 дугаар ишлэгийг харах юм бол та нарын загламад үлгэж олсон Есүсийг бидний өвөг дээдсийн бурхан амьлуулсан. 자, 대제사장과 그 공회원들의 죄가 무엇인가를 여기 베드로와 사도들이 정확하게 말했던 겁니다. Тэгээд үүнээс харах юм бол энэ тэрүүн тахилч нар санаадын үгүй юу лээ? Садукайчуудын тэр одоо удирдагч нарын хийсэн тэр нүгэл нь яг ямар нүгэл юм бэ гэдгийг дахин нэг тодорхой харуулж хэлж байгаа. 너희들은 못 쓰겠다고 예수님을 십자가에 못 박았지만 하나님이 살리셨다는 거예요. Тэгээ та нар одоо биднэрт хэрэггүй. Биднэрт энэ юусоо хэрэггүй. Тэгээд хайсан юмыг чинь бурхан амьлуулсан гэж хэлж байгаа. 왜 살리셨느냐? 예수님은 여기 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 하나님이 그를 메시아로 보내셨기 때문이다라고 얘기한 겁니다. Тэгээд яагаад амьлуулсан юм бэ гэхээр бурхан түүнийг 메시아 болгосон юм аа. Тийм учраас амьлуулсан гэж. 참 어찌 보면 그들은 이 사도들을 꼼짝 못하게 하려고 그러는데 오히려 자기들의 어떤 권위는 이 사도들에게 전혀 먹히지 않고 오히려 사도들이 담대하게 그들의 죄를 지적하고 또 그들의 죄가 무엇인가를 분명히 드러냈던 거예요. Тэгэд энэ улс төрийнх нь өөрсдийн эрх мэдлээ ашиглаж Петр болон элч нарыг байрж идэх гэж байсан. Тэгтэл Петр болон тэр элч нар харин маш зоригтойгоор тэдний гим нүгэл ямар буруу байсан бэ гэдгийг нь хэлж байгаа. Эргэн сануулж байгаа. 자, 그러면서 32절에 우리는 이 일의 증인이요. 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하다라고 얘기했어요. Тэгээ 31-р эшлэлдэр нүглүүдийг уучлах Израильд гимшлийг сойрхохын тулд бурхан түүнийг баруун гарынхаа захирагч аврагчаар өргөмжилсөн гэж. 자, 사도들은 이 일의 증인이다. 너희가 예수님을 못 쓰겠다가 십자가에 못 박았지만 예수님을 하나님이 다시금 살리시고 구세주로 삼으신 것에 대해서 증인이다. 그렇게 선포했던 겁니다. Тэгээ 32-р эдгээрийг бид төдийгүй түүнийг дагагчдад бурханы өгсөн ариун сүнс гэрчилж байна. Тэгээ бид нар гэрчилчихнэ. 또 하나님이 자기를 순종하는 사람들에게 주신 어찌 보면 택한 백성, 구원받은 사람들에게 주시는 성령께서도 그렇게 증거하고 있다라고 선포했던 거예요. Тэгэд юу гэхээр бурханд дуулууртай байдлынхаа дуулууртай байсныхаа тулд хүлээн бэлэг болгон хүлээн авсан тэр ариун сүнс хүртэл гэрчилнэ гэж байгаа. 이런 모습을 통해서 옥에서 풀려난 베드로와 사도들의 그 담대한 모습을 한번 보세요. За бүгдээрээ Петр болон Иохны тэр маш зоригтой дүр төрхийг нэг харцгаая. 자, 전혀 공회원들 앞에서 굽히지 않습니다.
Тэр улс төрийнхний өмнө огт бүхихгүй байна. 두려워하지도 않습니다. огт айхгүй байна. 오히려 그들에게 사람 말 듣는 것보다 하나님 말씀 듣는 것이 더 중요한가? 자, 사람보다 하나님을 순종하는 것이 더 마땅하다라고 하면서 그들에게 일격을 가했던 거예요. Тэгээд тэднэрт юу гэж байгаа гэхээр хүнийг дагахаас илүү бурхныг дагах ёстой гэж маш зоригтой шийдэмгий өөрсдөө харуулж байна. 그들도 어찌할 수 없습니다. 이제 Тэгээд улс төрийнх нь одоо яах ч аргагүй. 하나님이 사도들을 붙들고 초대교회 이 구원 역사를 이루어 나가기 때문에 막을 방법이 없는 거예요. Тэгээд юу гэхээр бурхан энэ Петр Иохан элч нараар дамжуулан авралын ажлаа хийж байгаа учраас тэр ажлыг зогсоох арга байхгүй байгааг харж болж байна. 자, 거기에 온 백성들이 사도들 편에 서 있습니다. Тэгээд ард түмэн бүгд энэ элч нарын талд зогсож байгаа юм. 자, 대제사장과 종교 지도자들은 위기를 만났다고 보면 돼요. Тэгэд юу гэхээр тэр тэргүүн тахилч нар болон тэр түүний туслахууд нь аюулд орсон гэж бид нар одоо ойлгож болох юм аа. 그리고 여기 33절에 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세 이런 말을 했어요. 33 дугаар ишлэгийг харахад тэд үүнийг сонсоод уурсан хэлгэнэж тэднийг алахыг завджээ гэсэн байна. 자, 크게 노했다는 게 뭐예요? уурсан хэлгэнсэн. 자신들이 이 위협을 했지만 전혀 위협이 먹어 들어가지 않는 거예요. Тэд нар уг нь элч нарыг юу яасан бэ? 자신들이 아무리 이야기해도 사도들이 두려워하지도 않고 오히려 공회의 권세가 무시당하고 나아가서는 어찌 보면 자신들의 죄만 분명하게 드러났기 때문에 그래서 여기 크게 노한 겁니다. Тэр улс төрийнх нь элч нарыг занал хийлсэн боловч харин ч эсрэгээр нь элч нар улс төрийнхнийг ямар гин нүгэлтэй юм бэ? Ямар буруу зүйл хийсэн бэ гэдгийг бүр тэр олонний нүдний өмнө илчилж ил тулгарсан. 또 사도들을 죽이려고 했어요. 사도들을 죽이려고. Тэгтэл тэд нар ууралсандаа болоод итгэгч нарыг элч нарыг алах гэж оролдож байгаа. 그런데 사도들을 죽일 수 없습니다. Гэхдээ алж чадахгүй. 지금 하나님이 사도들을 붙들고 구원 역사를 이루어 나가시는데 어떻게 사도들을 죽일 수 있겠어요? Яагаад тэгэхээр бурхан элч нараар өөрийн ажлаа хийж байгаа. 자, 그런가 하면 또 온 백성이 사도들을 어찌 보면 메시아의 종으로 알고 있는데 어떻게 죽일 수 있겠느냐? Тэгээ мөн ард түмэн тэр Петр Иохан элч нарыг эзний элч нар гэж үзэж хүндэлж байгаа. Тэгээ тэднийг тэгж ард түмэн тэгж хүндэлж байгаа хүмүүсүүдийг яаж алж чадах вэ? 자, 이 공회원들은 위기를 만난 겁니다, 이제. Тэгээд энэ зөвлөлийнхэн бүгдээрээ аюулд орсон байна. Орж байна. 우리 잠깐 쉬었다 좀 합시다. За бүгдээрээ завсарлая. 잠깐 한 10분간 좀 쉬었다가. 10 минут завсарлаад үргэлжлүүлье. 그래요. 자, 잠깐 쉬었다 합시다. За, энэ тийм үргэлжлүүлье. 자, Хин гараа явчих 10 хүн байсан чинь. 자, 우리 다시 좀 하겠습니다, 여기. Хичээлээ үргэлжлүүлье. 자, 여기 여기 공회원들이 사도들에 대해서 크게 노했어요. 그 크게 노했다는 것은 자신들이 지금 위기를 맞았다는 것을 보여주는 모습이라고 할 수 있어요. За зөвлөлийн гишүүд энэ элч нарт маш их уурсаж хэлгэнцгээсэн байгаа. 그래서 사도들을 죽이려고 그랬는데 그런데 그것을 중재하는 사람이 나타났습니다. 34절에 보니까 Тэгээд тэднийг байраад элч нарыг байрж алах гэж оролцсон байгаа. Тэгээд 34 дээр ишлэгийг харах юм бол яг тэдний үйлдэлийг зогсоосон нэг хүн гарч ирж байна. 이 가말리엘이라고 하는 사람, 바리새인.
가말리엘 гэж нэг фарисей хүн. 자, 이 가말리엘이라고 하는 사람은 아주 유명한 사람입니다. За энэ хүн бол маш олонд танигдсан хүн байгаа. 자, 이 가말리엘은 이 유대인들이 가장 존경하는 어찌 보면 율법사, 어떻게 보면 율법사라고 하면서도 최고의 선생이라고 하는 랍반이라고 하는 자격에 있는 유대 사람 중에 3명이 있는데 그 중에 한 사람이에요. За энэ Гамалиэл гэж энэ хүн ямар хүн бэ гэхээр 유대чүүдийн энэ юудын ард түмэнд маш их нэртэй олонд танигдсан хуульч. Тэгээд энэ тухайн үеийн одоо рабби буюу тэр рабби 3 хүн байдаг байгаа. Хуульч буюу одоо рабби гэх юм байна. Тэгээд энэ 3 хүний нэг хүн байгаа. 자, 일반적으로 선생이 랍비라고 하죠. 랍비. 티처. За багш буюу рабби. 예. 그런데 여기 가말리엘은 랍반이라고 합니다. 랍반. 랍반. 예, 랍반은 이 선생들의 선생이란 뜻이에요. За энэ рабби гэдэг нь болохоор зүгээр 3 одоо багш гэсэн утгатай зүгээр одоо хүмүүст заадаг, хүмүүст сургадаг хүнийг багш гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ Гамалиэл гихч хүн нь болохоор багш нарын багш гэсэн 유대 사회에서 유대 역사 가운데 딱 3명 있어요. 딱 3명. Тэгээд 유대чүүдийн түүхэнд яг 3 хүн байдаг. 자, 그 중에 하나가 이 가말리엘입니다. Тэгээд тэр түүхэнд 3 хүний нэг нь гинэ. 자, 이 사람은 율법에 정통한 율법 교사예요. За энэ хүн болохоор хуульд маш их 가람가 эзэмшсэн, мэрэгсэн. 자, 여기 말씀해 보니까 모든 백성에게 존경을 받는 사람이라고 그랬어요. Тэгээд 34 дугаар ишлэг харах юм бол олонд хүндтэй гэж байгаа. 자, 이 가말리엘이 중재를 하게 된 그 배경 속에는 하나님께서 가말리엘을 쓰신 겁니다. 지금. За Гамалиэл энэ зөвлөхүүдийн одоо хийж байгаа үйлдэлийг зогсоосон, тэр элч нарыг алах гэж оролцсон үйлдэлийг нь зогсоосон байгаа. Тэгээ үүнд нь Бурхны ажил хийгдэж байгаа. хийгдсэн. 자, 백성에게 존경을 받는다라는 이 단어는 단순하게 이 당시에 그 바리새인들이나 사두개인들처럼 어떤 외식하는 사람들이 아니라는 뜻입니다. 외식하지 않고 진실한 어찌 보면 사람이었기 때문에 백성들의 존경을 받는 사람이었어요. Энэ 34 дээр ишлэлээр олонд хүндтэй гэж байгаа нь юу гэхээр мэдээж олон танигдсан нэр хүндтэй. Тэгтээ юу гэхээр зарим одоо ийм залжин, овжин хүмүүсүүд байдаг штэ. Тийм биш. Үнэхээр яг үнэнч шудраг хүн байсан байх нэ. 자, 이 사람이 공회 중에서 일어나 가지고 사도들을 잠깐 바깥으로 나가게 이렇게 했습니다. Тэгээд энэ хүн босоод юу гэсэн хэрэг зөвлөл дотроос элч нарыг түр гаргахыг гаргаа гэсэн байгаа. 자, 그러면서 여기 35절에 있는 말씀처럼 너희가 이 사람들에 대하여 어떻게 하려는 것을 조심하라고 경고를 합니다. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр зөвлөлийнхэнд хандсан Израиль ирчүүдээ эдгээр хүмүүст альваг үйлдэлтэй болгоомжтой хандцгаая. 어찌 보면 이 가말리엘이 공회원들에게 지금 어찌 보면 사도들에 대해서 일시적인 어떤 감정의 어떤 분노로 일을 처리하려고 하는 것을 막은 겁니다. 그렇게 하면 안 된다. Тэгээд юу гэхээр энэ зөвлөлийнхэн түр зургийн сэтгэл хөдлөлөөсөө болж элч нарыг барьж аваад алах гэж оролдож байсан үйлдэлийг нь зогсоосон. 자, 그러면서 예를 여기 들어줍니다. 36절, 37절에 보면 뭐라고 예를 들으냐면 자, 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명으로 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람이 흩어져 없어졌다는 거예요. 먼저 드다에 대해서 얘기했어요.
Тэгээд энэ Гамалиэл гихч хүн 36 37 дугаар ишлэгийг харах юм бол жишээ татаад зөвлөхөнд одоо хэлж байгаа юу гэсэн мэхээр Тюд гихч нэгэн гарч ирээд өөрийгөө хэн нэгнээр өргөмжлөхөд түүнтэй 400 орчим хүн нэгдсэн. Харин түүнийг алагдахад дагалдагсад нь бүгд тарж алга болцоосоо. 그리고 37절은 거죠. 또 그 호적할 때 갈릴리에 또 유다가 일어나가지고 백성을 깨어내가지고 따르게 하다가 그도 망한즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌다고 이렇게 얘기했어요. 37 дугаар ишлэлээр бас өөр хүний хэлж байгаа. Тэр хүний дараа Галилийн Юда гихч хүн амын тоолдны үеэр гарч ирэн хүмүүсийг өөрийнхөө араас дагуулв. Тэр ч бас өгсөн. Дагалдагсад нь бүгд тарсан билээ. 자, 이 가말리엘이 이 역사적인 이 두 가지 사건을 통해 가지고 자, 이 사람들은 진실하지 못하고 거짓된 사람들입니다. 사실은 이 두 사람들은 Гамалиэл түүхэнд яг болсон үйл явдлыг иш татаад хэлж байна. Тэгээд түүний иш татаж ярьсан энэ хоёр хүн болохоор 그러니까 그 사람들은 거짓된 사람들이기 때문에 결국 그들이 하던 일은 실패했다는 거예요. Тэгээд тэр хоёр хүн маш худал хуурмаг байсан учраас тэдний хийсэн зүйл нь эцэстээ нурж унсан гэж хэлж байгаа. 그러니까 결국은 하나님의 일이 아닌 사람에게서 난 이런 일들은 실패할 것이기 때문에 그런 일의 공예가 앞장을 서가지고 흔들려서는 안 된다라고 가말리엘이 중재하는 겁니다. Тэгээд бурхны хийж байгаа бурхны оролцоогүй хийгдэж байгаа ажилд энэ зөвлөлийнхэн тэргүүн игнэнд явж болохгүй гэж энэ зөвлөлийнхнийг одоо зэмлэлж байгаамаа. 그래서 뭐라고 그러냐면 이제 내가 너에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라고 얘기합니다. Тэгээд юу гэсэн бэхээр тэгэхээр энэ удаагийн хэрэгч би та нарт хэлэхэд энэ хүмүүсээс хол бацгаа тэднийг зүгээр л явуулчих. 자, 유대 종교 지도자들 입장에서 이 당시에 상관 말고 버려둘 수 있는 그런 형편은 아니에요, 지금. Тэгээд удирдагч нарын зүгээс ингээ харахад энэ элч нарын хэрэг зүгээр нэг явуулаад өнгөрөх хэрэг бол биш байгаа. 자, 그런데 가말리엘은 상관 말고 버려두라는 겁니다. Тэгтэл Гамалиэл юу гэж байна вэ гэхээр тэднийг зүгээр л явуулчихаа. 자, 그러면서 하나 그 이유에 대해서 더 덧붙여서 얘기해요. Тэгээд дахиад нэг шалтгааныг нь үүнтэй холбоотой шалтгааныг одоо хэлж байгаа юм. 자, 38절 하반절에 보니까 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이라다. 38-ийн төгсгөлийн өгүүлбэр юу гэхээр яагаад гэвэл хэрвээ энэхүү зориг үйлс нь хүнээс ихтэй бол нурж унах болно. 그런데 39절입니다. 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수도 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라. 이런 말을 합니다. 39-р эшлэлээр бас хэлж байна. Хэрвээ бурхнаас байгаа бол та нар тэднийг дийлж чадахгүй. Харин ч та нар бурхны эсрэг тэмцэгчд болохсоо. 자, 사도들과 이 베드로의 전도를 통해서 이 많은 역사가 일어났는데 이게 사람으로 났으면 사람부터 시작됐으면 언젠가는 무너질 것이니까 상관하지 말라는 거예요. Петр Иохан болон элч нарын хийж байгаа ажил та нар ерөөсөө зүгээр орчоо. 그렇지만 하나님으로부터 났다고 하면 이건 다른 문제입니다. Энэ ажил хүнээс ихтэй болвол нурж унана. Харин бурхнаас ихтэй болвол бурхнаар хийгдэж байгаа бол үүнтэй бид нэр тэмцэлт хэрэггүй. 하나님으로부터 난 일, 하나님이 하시는 일은 사람이 무너뜨릴 수가 없어요. Тэгээ бурхны хийж байгаа ажлыг хүн зогсоож нурааж чаддаггүй юм аа. 오히려 그것을 무너뜨리려고 하면 도리어 하나님을 대적하다가 망합니다. бурхны ажлыг нураах гэж оролдож байгаа нь бурхныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг юм. 자, 이 가말리엘은 사도들에게 나타난 여러 가지 모습들, 이전에 예수 그리스도께서 보여주신 모습들을 가말리엘은 머리에 두고 있습니다. 생각하고 있는 거예요, 지금. Тэгээд энэ Гамалиэл
юуг бодож тунгааж байгаа гэхээр энэ Бурхны хийж байгаа ажил, Есүсийн нэрээр хийгдэж байгаа ажил. 그렇기 때문에 이 사람이 지금 공회원들이 하는 모습들을 객관적으로 보고 또 사도들의 모습도 객관적으로 보고 여기에서 잘못 판단하다가는 도리어 하나님의 일에 대적하는 자가 될 수 있다라는 경고를 공회원들에게 했던 겁니다. Бурхнаар хийгдэж байгаа ажил байна уу? Хүнээр хийгдэж байгаа ажил байна уу? Үүнийг ингэж зүү зохистой шийдвэрлэж болохгүй гэж энэ Гамалиэл гэгч энэ хүн өөрийнхөө оюун санаандаа бодож байсан байх нэ. 물론 가말리엘이 이 사람이 예수 그리스도를 메시아로 믿었다고는 볼 수 없어요. За энэ Гамалиэл гэгч хүнийг Есүс итгэдэг байсан гэж хэлэх боломжгүй. 그러나 이 사람은 하나님을 두려워합니다. Гэхдээ энэ хүн Бурхнаас имээдэг нэгэн байсныг нь харж болж байна. 자, 여러 가지 사정을 볼 때 하나님을 대적하는 일이면 오히려 그 공회원들이나 유대 종교 지도자들이 망할 것을 내다본 거예요. Тэгэд Бурхнаас энэ элч нарын хийж байгаа Петр Иохан нарын элч нарын хийж байгаа энэ ажил Бурхнаас ихтэй болвол тэдний эсрэг тэмцэлдээд эцтэй юу гэхээр сүрний унна гэдгийг зөвлөлийнхэнд хэлж байгаа. 자, 이 가말리엘의 중재가 참 현명한 중재입니다. За энэ Гамалиэлийн энэ хийж байгаа үйлдэл нь яг маш зөв зүйл байна. 자, 그럴 때 공회원들이 그것을 옳게 받아들였어요. Тэгээд зөвлөлийнх нь түүний зөвлөгөөг сайнаар хүлээж авсан. 그리고 사도들을 불러가지고 채찍질했다고는 매를 때리고 예수님의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓아줬습니다. Тэгээд Есүсийн нэрээр тэгээд элч нарыг дуудаж оруулаад Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байхыг тушаагаад элч нарыг дашуурдсан байна. 결과적으로 사도들은 여기에서 큰 위기를 만났지만 가말리엘의 중재를 통해서 노임을 받을 수 있었다. Тэгээ юу гэхээр элч нар эзний сайн мэдээний элч нар аюулд орсон байсан боловч Гамалиэлийн үйлдэлээр тэд нар тэр аюулаас мултарч гарсан байна. 자, 이것은 어떻게 보면 하나님께서 사도들을 통해서 하나님의 구원 운동을 해나가시는 일을 하나님이 특별히 가말리엘이라고 하는 사람을 통해서 해방을 놓으려고 하는 공회원들을 막으셨다라는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Тэгээ үүнийг бид нар юу гэж харж болох вэ гэхээр эзний сайн мэдээний ажлыг зогсоох гэж оролдож байхад Бурхан Гамалиэлээр дамжуулан тэр сайн мэдээг зогсоох гэж байгаа муу зүйлсүүдийг таслан зогсоож байгааг бид нар харж болж байна. 하나님이 하시는 일을 막을 수 없어요. Бурханы хийж байгаа ажлыг хааж хорж боогдуулж чаддаггүй. 그래서 이 가말리엘이 어찌 보면 사도들을 위기 가운데 건질 수 있도록 하나님이 이렇게 역사하셨다는 거 우리가 여기에서 우리가 내다볼 수 있는 겁니다. Аюулд орсон эзний сайн мэдээний элч нарыг аврахаар Бурхан Гамалиэлийг ашиглаж байгааг бид нар харж болж байна. 자, 사도들이 이제 노임을 받고 난 다음에 자, 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 그랬어요. Тэгээд юу гэхээр 41-р эшлэл түүний нэрийн төлөө доромжлогдсон зовхон зохистой гэж үзэгдэх болсондоо баярлан тэд зөвдлөөс гарч явлаа гэж. 자, 이런 일을 통해서 오히려 사도들은 더욱더 담대해진 겁니다. Тэгээ энэ явдлаас үүдэж элч нар бүр илүү зоригтой болцоосон байна. 자, 어찌 보면 복음 전하다가 매를 맞고 핍박을 받는 것을 자랑스럽게 여겼다는 거예요. Юу гэхээр сайн мэдээг тунгагснаасаа болж хавчигдаж зоовж байгаагаа тэд нэр маш бахархалтай бахархан тооцсон байна. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 복음을 전하다 때로 복음을 받아들이지 않는 사람들의 핍박도 받을 수 있고
멸시나 무시를 당할 수도 있어요. 그럴 때 우리는 낙심하거나 뭐 슬퍼할 것이 없어요. Тэгээ бидний хувьд, миний хувьд, та бүхний хувьд бас адилхан сайн мэдээг тарааж эзний ажлыг хийж байхдаа бид нэр харин эсэргээрээ доромжлуулан харааг нь зүхэгдэх болно. Тэгээ тэр болгоныгоо бид нэр эзний өмнө 사ашаалтай, бахархалтай, бахархан үзэж тооцох хэрэгтэй. 오히려 감사해야 됩니다. талархах хэрэгтэй юм. 우리가 세상 일을 하다가 불의한 일을 하다가 매 맞는 것은 참 부끄러운 일이지만 우리가 복음을 전하다가 때로 매를 맞거나 핍박을 받는 것은 영광스러운 일이에요. Энэ ертөнцийн ажил хийж байгаад ертөнцийн зүйлээс болоод ташуурдуулж зовлон амсах нь эзний өмнө ичгэртэй хэрэг. Харин эзний ажил сайн мэдээг хийж тарааж сайн мэдээний төлөө ташуурдуулан зовлон амсах нь үнэхээр бахархууштай зүйл юм аа. 그렇기 때문에 여러분들도 때로는 우리가 하나님의 복음을 전하다가 예수님 때문에 때로는 핍박을 받고 고난을 당할 때 여러분들도 기쁘게 생각하세요. Тэгээд эзний ажлыг хийж байхдаа та бүхэн зовлон амсвал түүнийгээ баяр жаргал гэж хүлээн авахыг хүсэж байна. 그건 하나님 앞에 상 받는 일입니다. 야гаад тэгэхээр эзнэр шагнагт холно. 여기 사도들이 더욱더 담대해져 가지고 여기 42절에 보니까 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 그랬어요. Тэгээд 42 дугаар ишлэгийг өргөжлүүлээд харуул. Тэгээд өдөр бүр сүм дотор бас айлаас айлд Есүс бол Христ мөн гэдгийг сургаж тунхагласаар байваа. 이제는 어떻게 보면 합법적으로 전도하게 된 겁니다. 핍박 있고 난 뒤에. За одоо ингээ харах юм бол энэ сорилтын дараа бид нэр яасан бэ гэхээр яг ингээ хууль ёсны дагуу сайн мэдээ тараах болж байгааг харж болж байна. 그래서 집에 있든지 성전에 있든지 담대히 예수님은 메시아라고 이렇게 전도했던 거예요. Тэгээд сүм доторч, чуулган доторч мөн айлтч гэр орондооч Есүс бол үнэхээр Христ юм аа гэж сайн мэдээг маш зоригтойгоор тунхаглацгааж эхэлсэн байна. 안진뱅이를 통해서 초대교회 붕의 역사가 일어날 때 일시적인 마귀의 역사가 있지만 또 그 마귀의 역사를 이기고 나면 아나니아라든지 붕해를 통해서 마귀 역사가 있었지만 이기고 나면 더 큰 붕의 역사가 나타난다. 그것이 어떻게 보면 여기 5장을 통해서 우리가 발견할 수 있는 귀한 진리입니다. Хөлгүй хүн хөлтэй болж эзний ажил эзний агуу ажил хийгдсийн дараа сатаны ажил гарч байгаа. Мөн Анана Сафариагаар тэр эзний ажил эзний ажлыг зогсоох гэж оролдож байсан. Анана Сафарианаар эзний ажлыг зогсоох гэж оролдож байсан энэ үйл явдлын дараа маш том ийм одоо гайхамшиг бий болж байгааг бид нэр харж болж байна. Сэргэлт гарч байгааг бид нэр харж байна. 자, 저와 여러분들이 때로 내가 볼 때는 조금 어려움을 당할 수가 있습니다. 앞으로. Тэгээд цаашдаа бид нэр миний хувьд ч тэр та бүхэн ч тэр илүү хүнд хэцүү асуудлуудтай тулгарч магадгүй. 자, 경제적인 부분에서 Эдийн засаг санхүүгийн тал дээр 또 신앙적인 부분에서 итгэлийн хувьд ч тэр 자, 우리가 위기를 만날 수가 있어요. бид нэр аюул зовлон хүнд хэцүү байдалтай тулгарч магадгүй. 자, 그때를 위해서 지금 내가 조금이라도 숨을 쉴 때는 그때를 위해서 준비해야 됩니다. Тэгээ яг тэр үеийн тэр хүнд хэцүү үед бид нэр даван туулахын тулд одоо ингэж амьсгалах боломжтой байгаа дээрээ хүчийг олж авах хэрэгтэй, эзний хүчийг олж авах хэрэгтэй. 자, 요셉이 애굽의 풍년, 7년 동안 풍년이 있을 때 그냥 그 풍년 있을 때 먹고 마시고 다 흥청망청 쓴 것이 아니라 곡식의 5분의 1을 걷어가지고 창고에다 저장을 했어. За, Йосеф Египтэд 7 жил ган гачиг болоход ган гачиг болсон байгаа. Тэгээд ган гач үгүй 7 жил юу лээ? Маш сайхан үр
шимтэй сайхан жил болсон байгаа. Тэгээ тэр үр шимтэй тэр 7 жил гарсан тэр үр тариаг бүгдийг нь идэж дуусгаагүй. Яасан бэхээр 5-ны 1-ийг нь цааш нь хурааж агуулгуудад хурааж хадгалж байсан. 자, 얼마나 곡식을 많이 저장해 놓느냐에 따라서 흉년의 기간이 길 때 그걸 감당할 수 있는 실력이 생깁니다. За тэр хураасан ногоо хэр их байгаагаас үүдэж тэр ган гачигтай жилд даван туулах уу үгүй юу гэдэг шийдэгдэнэ. 저와 여러분들은 내가 볼 때 지금이라도 우리가 조금이라도 더 곡식을 저장할 수 있는 시간을 갖고 있다고 볼 수 있어요. Тэгээд одоо миний харж байгаагаар миний хувьд ч та бүхний хувьд ч тэр илүү ургамал ногоогоо шин тижээлээ хураах цаг хугацаа гэж харж байгаа. 여러분들이 기도 많이 하고요. 또 말씀을 바로 배우고 말씀을 바로 깨닫는 일 이거 힘써야 됩니다. Тэгээд их залбирах хэрэгтэй. Үгэнд бас суралцах үед маш сайн суралцах хэрэгтэй. Үгийг бас зөвөр ойлгож ухаарах цаг байхад яг тэр цагийг маш сайнаар ашиглах хэрэгтэй. Үгийг зөвөр сайн ойлгож ухаарах хэрэгтэй юм аа. 또 담대히 복음을 전하는 일을 통해서 여러분들의 실력이 자꾸만 성장해야 돼요. Тэгээ үгийг зоригтой тунхаглах тэр цаг үеийн тулд бид нар одоо сайн бэлдэх хэрэгтэй юм аа. 그것은 언젠가 흉년의 시기에 여러분들을 지키는 좋은 무기가 될 수 있습니다. Тэгээ тэр бэлтгэлээ сайн хийж байгаа тэр байдал маань ирээдүйд ямар нэгэн аюултай тулгарх үед тэр аюулыг даван туулах хүч болох юм аа. 물론 그 중심에 성령의 감동과 인도가 가장 중요합니다. Яг тэр гол зүм нь юу гэхээр ариун сүнсний удирдлага юм. 성령의 감동과 인도. 아리ун сүнсний удирдлага, ариун сүнсний хөдлөл, сэтгэл хөдлөл байна. 여러분들 그렇게 되시길 바랍니다. Тэгээ та бүхэн яг ариун тийм байхыг хүсэж байна. 자, 여기 6장 한번 봅시다. 6장. 6дугаар бүлгээр оръё. 자, 여기 6장은 여기 7 집사를 세우는 말씀이 여기 등장합니다. За энэ 6дугаар бүлэг дээр 7 ахлагч нарыг томилж байгаа. 그다음에 여기 스데반이 이 전도하는 내용이 나와요. Мөн Стефан сайн мэдээд харааж байгаа тухай агуулга гарч байгаа. 자, 그 내용이 이렇게 쭉 나오는데 우리 한번 좀 살펴보시자고요. 6장 1절. 6-гийн 1-ээс харъя. 자, 여기 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 이런 말씀이 있어요. Шам нарын тоо өсөн нэмэгцээр байсан тэр үед грек хэлтэй юудэчүүдийн зүгээс нутгийн еврейчүүдийн талаар гомдол гарва. 7 집사를 세우게 된 배경입니다. 지금 어쩌다가 이렇게 7 집사를 세우게 되었는지 그 원인을 한번 찾아보는 거예요. 7 ахлагч томилсон шалтгаан нь сая бид нар уншлаа. 자, 여기 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일 구제에서 빠졌다는 거예요. За юу гэхээр грек хэлтэй юудэчүүд гомдол гаргасан гэж. 자, 히브리파 여기 유대인하고 헬라파 유대인이 여러분들이 이제 잘 이해하도록 제가 설명을 할게요. За грек хэлтэй адилхан одоо юудэчүүд, еврейчүүд байна. Гэхдээ хоёр одоо хэсэгт хуваагдсан байна. Нэг нь болохоор грек хэлтэй еврейчүүд, нөгөөх нь нутгийн еврейчүүд байх нэ. 여기 헬라파 유대인들의 여기는 엄밀한 의미로 과부들입니다. 헬라파 유대인들의 과부, 히브리파 유대인들의 과부, 이 과부들을 돕는 일 때문에 분쟁이 일어난 거예요. 과부, 부인, 남편 없는.
그렇지. 부인. 남편이 돌아간 사람들이 과부잖아요. 예. 그런 사람들을 구제하는 일 때문에 서로 원망이 일어나. За яагаад ийм гомдол гарсан бэ? Гомдол энэ юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр грек хэлтэй юудэ гэхээр нөхөргүй одоо юудэ эмэгтэй грек хэлтэй эмэгтэйчүүд нутгийн нөхөргүй юудэ эмэгтэйчүүдийн хооронд одоо ийм гомдол гарсан байна. 자, маргалдаан гарсан байна. 자, 히브리파라고 하는 것은 어찌 보면 유대 사회에서 살았던 정통 유대인을 히브리파라고 얘기해요. За яг уламжлалт юудэчүүдийг еврейн бүлэглэл гэж хэлнэ. уламжлалт 유대주dik еврейн бүлэглэл. 헬라파 유대인 과부들은 유대를 떠나서 다른 그 당시에 그리스 로마가 세상을 지배했잖아요. 로마의 여러 식민지에서 살아가는 유대인들을 이야기합니다. За тэгвэл грек хэлтэй юудэчүүд эдийн юу гэхээр тухайн үед тухайн үед Ромын одоо засаглалд маш олон энэ үндэстнүүд захирагддаг байсан. Тэгээ Ромын засаглалд захирагдж байгаа юудэчүүдийг грек хэлтэй 유대인 бүлэглэл гэж бас хэлж байна. 자, 그 사람들의 과부가 서로 어떻게 보면 동일하게 다 도움을 받아야 되는데 히브리파 유대인들은 도움을 잘 받는데 헬라파 사람들은 좀 소홀했던 것 같아요. 그래서 다툼이 일어납니다. Тэгээд энэ нөхөргүй эмэгтэйчүүд уламжлалт еврейн бүлэглэлч бай. Грек хэлтэй бүлэглэлийн одоо нөхөргүй эмэгтэйчүүд ч бай. Яг адилхан эрх тэгш тусламж авах ёстой байтал нутгийн еврейчүүдэд илүү тусалдаг байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд грек хэлтэй еврейчүүд нь гомдол гаргаж байгаа. 근데 왜 이렇게 원망이 일어나게 되었느냐면 사실은 여기 제자가 더 많아졌다고 한 거 보니까 많은 제자들이 몰려들었는데 그 제자들을 돌보는 일에 12사도가 다 담당했던 겁니다. Тэгээд энэ 6 дугаар бүлгийн 1-р эшлэлийн эхнээс харах юм бол шавь нарын тоо өсөн нэмэгцээр байсан гэж байгаа. Тэгэхээр олон итгэгч нар бий болсоор байсан байгаа. Тэгээд тухайн үед зөвхөн 12 дагалдагч нар л энэ итгэгч нарыг хариуцдаг тусалдаг байсан юм шиг байгаа юм. 그래서 여기 2절에 보면 12사도가 모든 제자들을 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공개를 일삼는 것이 마땅하지 않다 이런 말을 했어요. 2-р эшлэгийг харах юм бол өнөөх 12-ын дагалдагчдыг цуглуулж ширээ дүүлчлэхийн тулд Бурхны үгэнд хандах нь бидэнд хүсүүштэй зүйл бишээ. 자, 제자들이 어찌 보면 초대교회 초신자들을 더 가르치고 양육해서 더 하나님의 말씀 앞에 견고히 서도록 도와주는 일이 사실은 사도들의 일인데 구제하는 일 때문에 그 일을 소홀히 하게 되었다. За, уг нь бол элч нар энэ одоо 12 дагалдагч нар юу гэхээр энэ анхны чуулганы одоо энэ үе байгаа шүү дээ. Энэ үеийн шинээр итгэж байгаа итгэгч нарыг итгэлээр нь тордон одоо тэднийг итгэлээр өсгөхт нь одоо усалж тордож хамгаалах ёстой байтал тэд нар үйлчлэх ажилд илүү 물론 илүү хазаасан гэх юм уу? 물론 이유는 있습니다. 사람들이 더 많아졌는데 그것을 관리할 수 있는 사람은 사도들이 좀 지혜롭지 못했던 거죠. 과거에 이스라엘 백성들처럼 모세가 광야에 있을 때 1000부장, 100부장, 50부장, 10부장을 세웠으면 좋은데 그렇게 하지를 않았던 겁니다. Тэгээд юу гэхээр тэд нэр одоо үгээр итгэгч нарыг босгож байгуулахаас илүүгээр үйлчлэлийн ажилд хазаацаа. Яагаад тэгэхээр бас ийм байхаас өөрчлөг байсан. Яагаад тэгэхээр шавнар нь одоо итгэгч нар олон илүү их өсөж ирсэн байсан. Тэгээд тухайн үед энэ 12 дагалдагч нарын одоо энэ яг энэ нөхцөл байдлыг харах юм бол жоохон
ухаалаг биш байсан байгааг нь харж болж байна. Хуучин гэрээнээс харах юм бол Мосе Израилийн ард түмнийг удирдахдаа Мосе ганцаараа удирдаагүй. Тэр яасан гэхээр 10-ын дарга 100, 50-ын дарга 100-ын дарга 1000-ын даргаыг босгосон. Яг үүнтэй адил энэ 12 дагалдагч нар ийм бүлэглүүдийн дарга нарыг босгосон байсан бол амар байх байсан байхаа. 그래서 이제 여기 사도들이 그것을 깨닫고 이렇게 해서는 안 되겠구나. 그래서 집사를 세우기로 작정한 겁니다. Тэгээд тэр 12 дагалдагч нар өөрсдийнхөө энэ байга байдлыг хараад ийм байж болохгүй нэ гэд 그래서 томилж байгаа тухай гарч байгаа. 초대교회 이 집사의 자격, 집사의 자격을 먼저 이야기를 합니다. 이게 3절에 보니까 За тэгээд 3 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ ахлагч нь ямар үүрэгтэй, ямар одоо түвшинтэй байх ёстой юм бэ гэдэг талаар гарч байна. 자, 먼저는 형제들아 너희 가운데서 성령과 한 거 보니까 성령 충만한 사람. За сүнсээр дүүрэн гэж байгаа ихнийх нь. 자, 이 성령 충만한 사람은 누구냐면 오순절 성령의 역사를 통해서 예수 그리스도에 대한 복음의 진리를 확실하게 깨닫고 그 하나님의 인도를 따라가는 사람이 성령 충만한 사람. За юу гэхээр сүнсээр дүүрэн гэхээр юу гэхээр ариун сүнсийг хүлээж авсан үе байгаа штэ. Яг тэр үед ариун сүнсээр дүүргэгдэн 목사님 다시 얘기해 주세요. 자, 이 성령 충만하다고 하는 것은 초대교회 오순절 성령의 역사를 경험한 사람이에요. 네. Тэгээд энэ сүнсээр дүүрэгдсэн хүн гэхээр юу гэхээр анхны чуулганы үед ариун сүнс бууж ирдэг штэ. Гал мэт хүмүүсийн дээр ариун сүнс гал мэт бууж ирсэн яг тэр зүйлийг биеэр мэдэрсэн хүн байх ёстой. 그런데 오순절 성령의 역사를 통해서 예수께서 메시아라고 하는 확실한 구원의 증거를 가지고서 그 증거를 가지고 역사하는 성령의 인도를 따라가는 사람. 이게 성령 충만한 사람입니다. Гэхдээ ариун сүнсийг би өөрийн биеэр мэдрээ зогсоглохгүй. Тэр ариун сүнсээр Есүс бол үнэхээр Бурхны хүн мөн гэж хүлээн зөвшөөрч итгэж байгаа хүн. 자, 오늘날 성령 충만한 사람하고 조금 다른 부분이 있어요. За одоогийн ариун сүнсээр дүүргэгдсэн хүн ингээд хүнтэй арай жоохон өөр байгаа. 오늘날에는 진리를 바로 깨닫고 그 성령의 감동과 인도를 잘 따라가는 사람이 성령 충만한 사람이죠. За одоо ингээ харах юм бол одоо ямар хүнийг ариун сүнсээр дүүрсэн хүн гэхээр ариун сүнсийг хүлээн авч ариун сүнсний үгэнд дуулууртай байж ариун сүнсийн удирдлагыг дагаж ариун сүнсээр дүүрэн байгаа хүнийг 아리운 순서를 누른 хүн гэж хэлнэ. 그런데 초대교회는 이런 사람이 성령 충만한 사람이었고 또 두 번째로는 지혜가 충만한 사람이라고 했어요. За тэгээ хоёр дахь нь харах юм бол мэрэгэн ухаанаар дүүрэн гэсэн байна. 진리가 지혜가 충만하다는 것은 하나님께서 이 초대교회 사도들에게 주신 귀한 진리가 있습니다. 그 진리에 대한 분명한 깨달음이 있어야 됩니다. Энэ анхны чуулганых нь Бурхны өгсөн тэр юу вэ? Элч нарт өгсөн үнний үгийн зөв ойлголт гэж байгаа. Яг тэр зөв ойлголтыг ухаарсан хүн байх ёстой байх нэ. 특별히 어떻게 보면 하나님의 말씀에 대해서 바른 분별력 또 Бурхны үгийг зөвөр ялган таних чадвар 또 확실한 깨달음 бат ойлголт 자 그런 것이 있는 사람이 지혜가 충만한 사람. тийм хүмүүс мэрэгэн ухаанаар дүүрэн байх нэ. 어찌 보면 영적 분별력을 진리 안에서 깨달은 사람이라고 할 수 있습니다. Өөрөөр юу гэж хэлж болох вэ гэхээр
сүнслэг ялгах чадварыг үнний дагуу ойлгосон хүн гэж хэлж болно. 세 번째로는 칭찬 듣는 사람. За, гурав дахь нь ямар хүн бэ гэхээр 자, 칭찬이라고 하는 것은 사람들이 일반적으로 이 사람은 공적으로 정말 그리스도인의 정말 예수 그리스도의 군사다. 예수 그리스도의 제자다라고 인정할 만한 사람들. нэр хүндтэй байх нэ. За, нэр хүндтэй гэдэг нь ямар нэр хүндийг хэлж байгаа гэхээр олон одоо итгэгчнэр дунд энэ хүн үнэхээр Есүсийн дагалдагч мөн гэж хүндлэгддэг хүн. 신앙이라든지 전도하는 일에 있었더랄지 인격적인 면에서 있었다든지 이 모든 면에 다 인정을 받는 사람. 이тгэлийн тал дээр, сайн мэдээ тараах тал дээр, мөн зан чанарын тал дээр, бусад бүх тал дээр итгэгчнэрт хүндлэгддэг нэр хүндтэй нэгэн юм. 그런가 하면 삶의 열매에서 인정을 받는 사람. мөн амьдралынх нь үр жимсээр бас амьдралынхаа үр жимсээр итгэгчнэрт хүндлэгдсэн. 자, 그 가운데서 7명을 택하라고 그랬습니다. За, ийм олон хүнийг дундаасаа сонгоно. 그러면서 우리는 이 구제하는 일을 그런 사람에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓸 것이라고 그랬습니다. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр тэднэрт энэ 7 хүнд үйлчлэлийн ажлыг даатгая. Бид нар зөвхөн залбирал болон үгийн үйлчлэлд өөртөө зориулъя гэсэн байгаа дүгдөршлөл. 그래서 오늘날도 마찬가지예요. 그래서 목사는 시무 장로가 있고 치리 장로가 있습니다. 두 가지가 있어요. За, тэгээд өнөөдрийн одоо энэ итгэлийн энэ асуудал төр ч гэсэн яг адилхан байна. солонгос гэдэг вэ гэхээр 치리, 시무. 치리라고 하는 것은 교회를 다스려 나가는 사람인데 그 사람은 어찌 보면 말씀을 가르치는 일과 사물을 보는 모든 일을 관장하는 거예요. За, солонгост болохоор пастраас гадна пастрийн доор одоо удирдагч байдаг. Хоёр одоо удирдагч гэдэг хоёр төрлийн удирдагч байгаа. Тэгээ нэг нь болохоор чуулганаа удирддаг, мөн чуулганыхаа санхүүг хариуцдаг. 시무하는 장로는 그 오로지 가르치는 일만 하는 겁니다. Тэгээд нөгөө төрлийн удирдагч нь болохоор зөвхөн зааж сургах зүйлд 안하려고 한다고. 그리고 오늘날에는 목사는 기도하는 일과 말씀 가르치는 일이 어찌 보면 주된 사역이에요. пастрийн дараа биш юм биш үү? Пастор цуглаанд хоёр одоо удирдагч, хоёр төрлийн удирдагч байдаг. Тэгээ нэг нь болохоор чуулганыг удирдна, нөгөө мөн чуулганыг удирдахаас гадна чуулганы санхүүг хариуцдаг. Нөгөө удирдагч нь болохоор зөвхөн үгээр итгэгч нарыг зааж сургах үйлчлэлд удирдагч байдаг. Тэгээд пастор гэдэг үүрэг нь болохоор энэ үгээр зааж итгэгч нарт зааж сургах удирдагчийн үүрэг юм аа. 예전에는 교육자들이 그래서 한국에서는 목회자가 되면 세상 일을 안 했습니다. Тэгээд урд нь Солонгост олон одоо жилийн өмнө пастор гэдэг хүн ажил хийж байгаагүй, бие хүчний ажил хийж байгаагүй, ажил хийж байгаагүй. 요즘은 뭐 두 가지라는 사람만이 많아요. харин одоо энэ чуулганыг удирдах мөн үгийг заах энэ хоёр төрлийн удирдагчийг хоёуланг нь хамт хийж байгаа пасторууд олон байдаг. 저도 교회 담임 목회자로서 교회를 섬기는 일이 주된 일이지만 저는 사도 바울처럼 이 선교하는 일 때문에 때로는 일을 합니다. Тэгээ миний хувьд болохоор яг миний гол үйлчлэл бол чуулганд үгийг зааж тунгалах, чуулганыг авч явах ажил болов тийм ажил. Тэгээд би бас Илч Паултай адилхан бас ажил хийгээд Паул처럼 그렇죠. 사도 바울처럼. 사도 바울도 장막 만드는 일을 하면서 선교했잖아요. Илч Паултай адилхан би бас ажил хөдөлмөр хийдэг.
나도 이제 거기까지만 하는 거예요. За би яг 그래서 тийм байна. 내가 뭐 어떤 돈벌이에서 먹고 사는 일 거기에 목적을 두고 일하는 게 아니에요. 나는. Тэгээд Илч Паул болохоор ажил хөдөлмөр хийгээд олсон мөнгөө сайн мэдээнд зориулдаг байсан. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн яг тийм үйлчлэл хийдэг. Би ажил хийгээд мөнгө олоод өөртөө зориулдаг юм бол биш ээ. 지금 몽골 선교하는데 허리가 많이 휘었어요. 그래서. Тэгээд би Монголд энэ одоо сайн мэдээний үйлчлэлийг бас өөрхөн ажил хөдөлмөрөөр 자, 여러분들이 기도해 주셔야 돼요. ингэж бас яа хийгээд тэр 그래서 сайн 여기 мэдээ бас санхүү ингэж зарцуулгаа. Тэгээд та бүхэн бас минийхлээ залбирч өгөөрэй. 자, 7 집사를 세웠는데 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 바메나와 유대교에 입교된 안디옥 사람 니골라를 택해서 사도들 앞에 세웠다고 그랬습니다. 5 дахь ишлэгийг харах юм бол энэ саналыг бүх хүмүүс дэмжиж итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн Стефан болон Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен болон Антиохын сүсэгтэн Никол нарыг сонгожээ. 자, 7명 초대교회 안수 집사로 세웠어요. За ингээд анхны чуулганы 7 ахлагчийг дундаасаа сонгосон байна. 이들은 복음을 전하는 일뿐만 아니라 교회의 모든 사물을 돌보는 일을 관장했다. Тэгээд эдгээр хүмүүсүүд чуулганы итгэгч нарт үйлчлэхээс гадна чуулганы бүхий л ажил төрөлд 그 집사라는 гар бие оролцож байсан байх нэ. 자, 마지막으로 이 집사라는 단어는 디아코노스라는 단어예요. Тэгээд энэ ахлагч гэж энэ 7 одоо хүнийг ахлагч гэж байгаа нь диакор гэдэг үг байгаа. 자, 디아코노스라는 단어는 디아라는 말은 통하이라는 뜻이고 코노스라는 단어는 먼지라는 뜻입니다. 먼지? 네, 먼지. 먼지를 통해 다니면서 열심히 봉사하고 일하는 사람을 초대교회에 그 집사라는 명칭을 그렇게 썼던 거예요. 그래서. 흙먼지요? 그렇죠. 흙먼지. 디아토르스? 디아코노스. 코노스. 코노스. 코로스리예요? 코노스. 그러니까 그 자, 디아코노스 гэдэг үг байгаа. Тэгээ энэ диаконо스 гэдэг үг нь хоёр үгээр бүтэж байгаа. Диа гэдэг эхний үе нь болохоор дамжуулах гэсэн утгатай. Тэгээ конос гэдэг нь тоос шорооны тоос гэсэн үг ээ. Тэгээд юу гэхээр энэ 7 ахлагч. 자, 여기 디아 이게 보이는지 모르겠네. 디아코노스 이게 디아코노스. 안 보여. 아이고 안 보여. 디아코노스라는 단어. 먼지를 통하여라는 뜻이에요. 원래 집사라는 단어가 먼지를 통하여 그런 뜻이에요. 다시 말해서 열심히 봉사하는 사람을 집사라고 이렇게 초대교회는 명칭을 붙였던 겁니다. Тэгээд энэ анхны чуулганы яг энэ үед одоо юу гэмээр ахлагч буюу тоосоор дамжуулан гэсэн утгатай үгээр одоо ахлагч гэж нэрлж сонгосон байгаа. 그래서 그 집사의 명칭을 보면 이 사람은 정말 교회를 섬기고 봉사하는 사람이구나. 그것을 항상 잊어버리지 말아야 돼요. Тэгээд энэ Библиэс бид нэр үнийг харахтаа энэ ахлагч бол үнэхээр бүх бие сэтгэлээ зориулан эзний төлөө үйлчлдэг, эзний үйлчлэлд өөрийгөө зориулдаг хүн байх нэ гэж ойлгоход болно. 자, 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 자, 오늘들 ингээд дуусгая. 자, 우리 누가 기도합시다. 저기 오늘 여기 어윤 기도하세요. 어윤. 어윤 хичээ өнөөдөр залбираад дуусгая. 어윤 기도하세요. 어윤 хичээ 거기 소리가 안 들려요. 소리가 안 들린다고? 네. 그러면 자, 여기 뭉우세흥 사모님이 기도하세요. 묵사 хичээ залбираад дуусгая. 안 계신 것 같은데. 응? 안 계시나 봐요. 아니 여기 계시는데 카메라가 꺼져 있어요. 그래요? 그러면
딴. 바야마. 네. 자, 그래요. 기도하겠습니다. 자, хата хаамны ава хата бид яг энэ цаг мөчөд эзэн таны ирсэн үг бүрийг эзэн авсан энэ цаг байна ава. Үнэхээр энэ үг бидний зүрх сэтгэлээс алдагдахгүйгээр эзэн батчин зогсож эзэн минь бид энэ үгээр ава алхаж энэ үгээр ава босгогдож үгээр хүчрэгчин зогсоход эзэн та биднийг удирдах өгөөрэй. Ариун сүнсээ та бидэнтэй хамт байгаад одоо ирэх өдрүүдэд эзэн та үгийн дотор хамгаалан сахиж өгөөрэй гэж эзэн Есүсийн нэрээр даатхан гуйн залбирч байна. Амен. 아멘. 아멘. 자, 알라. 자, 오늘 수고하셨습니다. 네. Бүтэн баярлалаа.